It's about volumetric. Oh, no. Arithmetic in Z. Okay. Z here, class, is the set of integers. Okay, the set of integers ni siya. Okay, so in here, class, you will learn about division algorithm, divisibility, prime, and unique factorization. Okay? So, explain na siya in Bisaya natin later. Okay, the book. Ganitong gamit nga book, class, Abstract Algebra and Introduction, 3rd edition. Okay, by Thomas W. Hungerford. Okay. Okay. Division algorithm. Chapter, section 1.2. Okay, starting point is the set of all integers, Z. So, kung yung Z class is, pwede siya yung pagsulat class. 0, then positive negative 1, positive negative 2, and so on. Okay? So, pwede mabuto siya katubit ang ellipsis daan, and then negative 3, negative 2, negative 1, 0, and then 1, 2, 3, and then another ellipsis. So, another way na siya magsulat as a set of integers. So, we assume that you are familiar with the arithmetic of integers and with the usual order relation siya less than on the set Z, or the set of integers. So we also assume the well ordering axiom. So every non-empty subset of the set of non-negative integers contains the smallest element. So non-empty nga subset plus a set sa mga dili negative. So non-negative, so either 0 or positive. Okay. So kung subset ka na class na dili ka empty, so nagit kay smallest element. Okay, so example. Okay, kani class ng set class of set A. So muna ni siya ang non-negative integers ni set kani si A. So from 0, 1, 5, and so on to infinity. Okay. Now, what is the smallest element here? Ni A. So the answer is, okay, 0 is the smallest element of the set A. Okay, pero kung ikuan mo class, kung smallest positive element, ang answer is 1. Kung positive ang smallest element. Okay. Okay, number 2, the set B, okay, which is equal to, the positive, the set of positive add numbers less than 9. Okay, so ang elements kay 1, 3, 5, 7 lang. So na siya smallest element class, which is 1. Okay, so 1 is the smallest element of the set B. Okay, number 3, okay, set C, which is equal to the set of prime numbers, no? So 2, 3, 5, 7, 11, and so on. Okay, the smallest element here class is 2. So actually 2 is the smallest prime number. Okay. So here we go. Consider the following grade school division problem. Okay, division algorithm and the class, diba? Okay, so 82 class ang atong dividend. Okay, dara na arrow. I-divide ito og 7. So ang answer niya class quotient is 11, and then the remainder is 5. Okay, ginamaan ko sa bulan mo ani sa siya to solve. So to check, so ang 11 kasi times na to og 7 is equal to 77, and then we add 5, the answer is 82. Okay. So division process stops when we reach a remainder that is less than the divisor. So all essential facts are contained in the checking procedures, and I go to checking procedure, which may be verbally summarized like this. So summarize natin yung ani class. Ang dividend equal di ay sa divisor times the quotient, then i-add ang remainder. So plus remainder. So here is a formal statement of this idea. So in which the dividend is denoted by A. So listen to ni class of A. The divisor, replace the siya of B, and then quotient kay Q, and then the remainder replace it with R. Okay. So, taran! Muna na siya class. So, the dividend now is A, and then B is the divisor, Q is the quotient, and then R is the remainder. So, Theorem 1.1, the division algorithm. Okay, muna na siya. Ang division algorithm. So, let A and B be integers with B is greater than 0. So, meaning class, ang A, pwede siya negative, pero ang B is always positive kay greater than 0 man. Okay. So, then,
there exist unique integers q and r such that, okay, a is equal to bq plus r, and 0 less than or equal to r less than b. Okay, class. So, ang atong q plus ug r kay unique integers. Unique, so pwede nun mo maidisan kung nanatay a ug b, no? Okay. So, ang q diri class pwede na siya negative. Okay, pero ang atong r class sa restriction sa r. So dapat class kay in between siya sa 0 og sa divisor which is b. Kaya diba gamay man ang remainder dapat sa divisor. So ano. And then di po siya pwede class man negative ang atong remainder. So kung ma-0 siya class, kung may equal siya sa 0 meaning wala siya remainder sa si b, kaya mo divide kang a. Okay. So naputay nga naon niya class nga wala na yung remainder on niya. So kanina natin makita a equals bq. Yan yung mga. Okay, Theorem 1.1 allows the possibility that the dividend a might be negative. Okay, yung class mo pwede negative si a, but requires that the remainder r must not only be less than the divisor b. So dili lang di siya less than ni b class, but also must be non-negative. Diba? Kung non-negative, pwede 0 siya. So, pwede siya ma-0. Okay, anong 1-man class? Yung ani man. Okay, so dara class, tanawan nyo ng example diri. So to see why this last requirement is necessary, kaning anong necessary nga si r kay dili siya pwedeng negative. Okay, so tanawa class si negative 14. Okay, kung ato ang kuan ani class divisor b, atong divisor nga b is 3, then negative 14 is our a. So, kung atong quotient class kay negative 3, so ang remainder kay negative 5. So, kung atong add class is negative 9 plus negative 5, negative 14, tama. So, ang negative 5 class kay less than ni 3, tama. So, here, q is negative 3, r is negative 5. Okay, kung negative 4 pod class ang ato ang q, dala. So, this is negative 12. Okay, kulangan tayo negative 2. So, plus negative 2 para may negative 14. So, negative 2 also is less than 3. So, our q is negative 4 and r negative 2. So, if ang q na to class is negative 5, tanawa class. Okay, plus 1. Okay, so this is negative 15 plus 1 is negative 14. With 1 less than 3. So, in here, class, q is negative 5 and r is equal to 1. So, kung ito niya i-continue, class, okay. So, negative 14 is equal to 3. So, negative 5, may iwan natin negative 6 na atong q. Plus 4, okay. Wala dili kasi 4, dako na sa remainder. Sa contradiction nila pwede kay dapat less than lang sa remainder. Dayon, class, okay, dara. Dili po pwede ning mga negative nga mga remainder. Diba? Dili natin consider ang mga negative class. Okay, para unique ang atong r. Okay, dara kasi ang atong r dili class nga unique is 1, and then r q pod nga unique kay negative 5. Unique na silang duha. Diba? Walay lain kasi kay gisunod naman taning q diha class. Okay, so isa ra jud ang positive nga less than sa divisor nga b which is 3, which is si 1 ra. Okay, so ato na siyang i-prove. Okay, so niya pa di ay. The fundamental idea underlying the proof of 1.1 is that division is just a repeated subtraction. So for example, yan ay class sa 82, mag-divide tag 82 class by 7. So mura tag minus og 7. So yung tag minus og 7. Hantod nakakuha ta og 5 na lang na bilin. So diri class 82 minus 7 equals 75. So equal na siya sa 82 minus 7 times 1. Kaya isa pa man ka 7 itong gi-subtract, diba? So, pag minus 7, duha na ka 7 na gi-subtract. So, minus 7 times 2, which is 14 na ni. So, dahil mo na siyang 68. Okay, yung tag ka sa kakuha taog, yung anig perma. Kanya itong remainder, no, si R. And this is 82 minus 7 times 11. Okay, ang 82 diri class kay atuan ng, so yun nga letter si 82. This is our A minus B. Okay, 7 is our B, right? The divisor. And then 11 is our quotient. Okay. So, dara class. Okay. So, the subtractions
continue until you reach a non-negative number less than 7, in this case 5. So the number 5 is the remainder. Okay, that is the remainder. Okay, so dali na yung forma class. In other words, we looked at numbers of the form 82 minus 7x, where our x class is from 1 to 11 sa diri. Diba? 11 lang siya tama. Okay. Now, ang proof na ta class. So, di ba? Pamatunog ganyan na mga a minus bx na to og forma. Okay, di ba? 82 minus 7x. So, yan yung mga forma class. Itong first i-consider. So, let a and b be fixed integers. So, muna ni ang proof class sa to ang theorem 1.1. Okay, let a and b be fixed integers with b is greater than 0. So, positive. Ito lang. Consider the set S of all integers of the form a minus bx, where x is an integer and, okay, a minus bx is greater than or equal to 0. So, ang ato lang i-consider, class katulong mga mo greater than or equal to 0. Manong kanila man atong i-consider. Okay, pero magamit nato ito class katong well-ordering action nato nga kung natay ka ng mga set of positive numbers, natay smallest element, di ba? Okay. Note that x here, so si x nato diri class, may be any integer. So, pwede siya positive, negative, or 0. But, ang ato dyong a minus bx class must be non-negative. Okay. Dapat ang kanilang dyan nga case should be greater than or equal to 0. Nga si b na kay positive. Okay. So, there are 4 main steps in the proofs as indicated below. So, yung ganito, step 1 of the class. Okay, step 1, show that S is non-empty. So, i-show na ito kasi nga non-empty si S by finding a value for X such that A minus BX is greater than or equal to 0. So, tapos siyang i-show class kung non-empty budget ka ni si S. Okay, kanina natin consider nga set, di ba? Okay, so proof of step 1. Kanina, step 1. We show that A plus B times the absolute value of A is non-negative or greater than or equal to 0. Kanina itong i-show class. Since B is a positive integer, by hypothesis, we must have, okay, so ito i-show, no? Since si B kay positive integer man itong B class, so B is greater than or equal to 1. Tama. Okay, yes, tama na siya. So, i-multiply na itong absolute value of A. Okay, since positive man itong i-multiply, class sa inequality, di mo sabang sign. Okay. Diba? So, absolute value of A is greater than or equal to the B absolute value of A is greater than or equal to the absolute value of A. So, multiply both sides of the preceding inequality by the absolute value of A. Okay. Now, class, kanina po siya B times the absolute value of A is greater than or equal to negative A. Nga naman, since ang atong absolute value class, kani absolute value of A is less than or equal to negative A. So, gamay ni siya class, ay mas gamay ni si negative A kang absolute value of A. Nya kani siya kay gamay pud ani. So meaning siya kani siya kay dako pa aning negative A. Okay. Tama. Pagkahuman class kay minus A manino. So mag plus A ta both sides yan may tabo. So mag 0 na lang bilin diri. So A plus B times the absolute value of A is greater than or equal to 0. Okay. Now, let x be equal to negative absolute value of A. Okay, so natin nakita class nga x. Kung i-equal ito siya class sa negative absolute value of A. Okay, kani siya. Then, A minus bx is equal to A minus b times the negative absolute value of A. Dara? Okay, kung imo nang i-count kasi multiply sa negative b then times aning negative absolute value of A, may tabok may mo siya A, may mo na ni siyang plus, di ba? So A plus, positive na ni B times the absolute value of A. Okay. Nya kani siya class kay greater than or equal to 0, so greater than or equal to 0. So kani dai siya class is unsa man is ang forma niya is A minus bx. Okay, with this x, so
So therefore class, hence can you see a minus bx class is in S when ang x kay equals a negative absolute value of a, which means that s is non-empty. Okay, so dili na empty ang atong s na siya sulod class. Okay, so then step 2. So find q and r such that a is equal to bq plus r and r is greater than or equal to 0. Okay, by well ordering action, s contains a smallest element. So we call it r. Tama. Okay. Kung mo diba a minus bx yung forma. So, siyang ikuan class by well ordering principle, well ordering action or well ordering principle, ang s kay nag-contain og smallest element. So we call it r. So si r class karon element na sa s. So since r is in s, we know that r is greater than or equal to 0. Syempre kay positive man ang mga elements ni S na to, ito mga a minus bx na i-consider. So we know that r is greater than or equal to 0 and r is equal to a minus bx for some x. So si r kay ma-express na to siya maraging ani a minus bx for some x. So say x is equal to q. Lisa na to siya class of q. Thus, r is equal to a minus bq and r is greater than or equal to 0. Daran na naman r is greater than or equal to 0. Or equivalently, violent na ng kuan class minus bq sa pikas. So may mo siya a is equal to bq plus r and r is greater than or equal to 0. So class na show na nato ni nga forma dayon r is greater than or equal to 0. So kaninga part. So ang na lang next i-prove kanina pod ang r should be less than b. Okay, step 3. Show that r is less than b. Okay na. So, proof of step 3. So, we shall use a proof by contradiction. So, kung proof by contradiction, taklas atong i-assume nga si r is greater than or equal to b. Okay, dara. So, suppose that, on contrary, that r is greater than or equal to b. Okay, kanina siya. Then, r minus b is greater than or equal to 0. Okay, balin man nato ang b sa pikas. So, minus b na siya. So, greater than or equal to 0 gyapon ni siya, r minus b. So that, si 0 less than or equal to r minus b. So, kanila na siya class. Ito lang gibali. Balin sa pikas si 0. So, less than or equal na siya forma dito. So, 0 less than or equal to r minus b is equal to, yung r na ta class kay, di ba equal man siya aning a minus bq. So, r, so it is not a minus bq minus b. So, is equal to a minus b times q plus 1. Okay. Hala. So, si r minus b class, na-forma siya og something like a minus bx. Diba? Kung ilisa na itong x ni q plus 1. Okay. Since a minus b times q plus 1 is non-negative, ikuan man class na kani man siya, diba? 0 man na less than or equal. So meaning kani pod siya kay dako pod siya greater than or equal to 0 pod ni siya. Okay. So na negative siya. So it is an element pod class sa S by definition. Tama. Kay a forma man siya a minus bx, forma siya forma ana siya. So, but since b is positive, okay, positive na tong b, it is certainly true that, okay, r minus b is less than r. Tama, no? Kay positive man ang atong b class. So, kung naa kay duha ka r, minusan nimo ang isa, so mas gamay si r minus b kaysa kang r lang. Okay, gets. Thus, kani si a minus b times q plus 1 is equal to r minus b. Diba kay equal mo siya sa r minus b, atong nang gisolve dara is equal to r minus b less than siya ni r. Okay, so ang kani di ay siya class kaning a minus b times q plus 1 kay less than ni r. Hala, unsa kita si r class? Di ba r class kay ang smallest element ni s? Okay, so the last inequality states that this one, or a minus b times q plus 1, which is an element of s, is less than ni r. Yeah, less than siya ni r kani.
Yeah, the R man ang the smallest element of S. So this is a contradiction. So so our assumption that R is greater than or equal to B is false. So false ni siya class. Therefore we can conclude that R is less than B. Okay, so therefore we have found the integers Q and R such that A is equal to BQ plus R and 0 less than or equal to R less than B. So na-show na nato ni class nga part. So asa na lang wala to na-show? Okay, diri na class. There is a then part nga. Then there exist unique integers Q and R. So dapat class unique ang atong Q and R. Wala pa nato nag-show. Kung ibatan na scaled ka sa ang division algorithm nga theorem, pwede mo malimot. Okay, step 4. Show that R and Q are the only numbers with these properties. So, itong i-show class nga, sila lang duhag yun. So, ang only numbers with these properties. That's what unique means in the statement of the theorem. So, to prove the uniqueness, we suppose, so yan about it, mag-suppose taglain nga na ay laing cube na laing R. So, itong i-show dayon nga, equal to nga bagong nga Q sa itong original Q and then katong i-suppose na ito nga another R equal sa ato ang R original. Okay. So we suppose class there are integers Q1 and R1. Okay, dara natay Q1 ug R1 class. Katong i-show nga si Q1 equal atong Q and then si R1 equal ni R. Okay, dire. Such that A is equal to B times Q1 plus R1 and 0 less than or equal to R1 less than B. And prove that, prove that ang si Q1 equal ra ni Q and si R1 equal ra ni R. So since A is equal to BQ plus R and si A pod ka equal ni BQ1 plus R1, so we have so equal puros mas na equal plus ni A, so equal ning duha. So BQ plus R is equal to BQ1 plus R1. Okay, so that okay, balhin taning BQ1 dire ka sa pika, so ma-minus siya minus BQ1 dire. Then factor na si B. So, manan siya. B times Q minus Q1 is equal to, okay, copy R1. Then si R transfer sa pika. So, minus R. Okay. Furthermore, di ba class kay, ang zero, in between man sa zeros, ang R na to og R1. Between siya sa 0 og sa B. And pwede sila ma-0 pod. Kaya man na equal diha. Less than or equal. So, multiplying the first inequality by negative 1. So, may multiply na class of negative 1 plus kaning dire. Ang may tabok kasi nga naman sa inequality kay. Diba, ranto tamo video na last na may video class na to sa inequalities class. So, pwede nyo i-search diha. Bisaya Math Legends, please subscribe. Okay, kung mag-multiply ta kog negative class improve sila inequality, may tabok kasi mabalining inequality. So, mahimo siyang negative B, siya na una, less than negative R, less than or equal to 0. Okay, so, nabalid na tanan. Ngayon na, nahimo na siya ngayon. Dili na si B, then si R, na. Okay, so muna ni. You obtain this one. Dayan 0, less than or equal to R1, less than B. Okay, adding these two inequalities produces, okay, so add the class. Negative B plus 0. So, negative B lang. R1. Kaniyang ipang-add na to ha. R1 plus, i-plus na to ng minus R. So, may mo siyang R1 minus R. Dayan 0. Okay, less than. Okay, strictly less than na sila class duha diri. So, nga naman. Kay, kung mag-add ta class kaning isa manggod kay kuan kanang strictly man ni siya nga less than. Anya, diri kay less than or equal. So, plus kani siya class si negative B kay gamay kang negative R. Kani si 0, pwede man ni siya na, for example, kung ma-0 si R1 class, niya si B kay gamay kang minus R. Okay. So, kung ma-0 ang atong R1 class, sila lang yapon mabilin dire kung atong i-add. So, dapat strictly gid siya nga less than. No? Strictly less than. Parehara po na dire class. Oh. Kay na equal lang isa pero strictly less than man ang isa. So strictly ragid po ang mabilin. So strictly less than B po ni siya. Okay. So ang R1 di I class minus R kay in between sa negative B and B. Dayon. Okay. Di ba ang R1 minus R na to kay equal man sa B times Q minus Q1 kani siya. Okay. So copy na to diri class. Dara na. Ito ilisan. Okay,
Then next class, puros man sila B, B, B. So divide both sides sila tanan. Okay, each term by B. So mawala ng B dire. So negative 1 less than Q minus Q1 less than 1. So therefore, di ay class, si Q minus Q1 in between sa negative 1, 1. Hala, onya, integer man ni, di ba? Si Q minus Q1. Okay, but Q minus Q1 is an integer. So, unsa man ang integer class nga in between ni negative 1 ug 1? The answer is only 0. Si 0 na, di ba? Okay, because more na siya. It is an integer since Q minus Q1 are integers. Siyempre, integer pa yung result. So, and the only integer strictly between negative 1 and 1 is 0. So, siyempre, 0 ang ilang to nga. So, 0 ni siyang nga value. So, Q minus Q1 is 0. Bali na Q1 sa pika. So, mag plus Q1 ta both sides. Mahimo siyang Q is equal to Q1. Hala, na-show na nato class kasi Q1 equals to ni Q. So, na nato class no. Dayan class dira dayan. Substituting Q minus Q1 equals 0 in equation asterisk. Okay, dira equations star or asterisk. So this is 0 naman class. So b times 0 is 0. So 0 ni. So R1 minus R is 0. Okay, dira. R1 minus R is 0. So transfer ba si R sa pikas class or plus R both sides. We get kani. Hence R is equal to R1. Hala. So na-show na ginato class ang duha nga si Q1 kay equal ra ni Q and then si R1 equal po ni R. Thus, sa may meaning anak class. So, nangitatag ko nangitatag lain nga Q. So, that is Q1 ug si R1 ya na-show na to nga equal na ay si Q kang Q1 ug si R sa R. Therefore, class sa may meaning. So, unique atong Q ug ang R. So, thus the quotient and the remainder are unique and the proof is complete. Dana atong proof. Wala naman tayo show direct class. Kinana. Okay, tala ibalik class ang division algorithm. Another example number 1. So suppose A is equal to 4,327 is divided by B, which is equal to 281. So kung ato na siya i-calculate class, that is, kuan siya, 15.39857. So therefore class, the integer to the left decimal point kay 15. Okay. Diba dili man ang 15.39 yung may kuan. So yahang left class kay si 15. Diba kay ang nasa right niya nga number kay si 16 man, diba? Kay paano man. Okay. So ang atong quotient class nga Q kay si 15. So R is equal to A minus BQ. So nanatay A. So di ba so ang remainder pag solve sa remainder katong R minus BQ nga formula dira. Minus 1 ang BQ sa pikas para natay R. Okay. So remainder is equal to A minus BQ. Nanatay A nga 327 is substitute lang, then minus B which is 281 times RQ is 15, so times 15. So ang result class kani siya i-minus lang ani, calculate lang na to. So the answer is 112. So that is the R, the remainder. Okay, di ba less than siya class sa B which is 281. Okay, so correct na siya. Okay, next example number 2. Suppose ang atong A class kay negative. Then divided by B which is equal to 453. Okay, dara. So suppose ang negative atong A, i-divide siya og positive ng 453. So entering A minus B in the calculator, so kung ito i-calculate, this is negative 16.4. So in this case, class the quotient is not negative 16. Dili si negative 16 ang quotient. Instead, okay, Q is equal to the integer to the left of the decimal point. Okay. The answer is kanisha negative 16 mag-minus ta class og 1 is equal to negative 16 minus 1 is equal to negative 17. Nga naman. Actually class, ang quotient ng good class there is diri joke mag-divide ka class kay di ba 15 point something man kaning ganina kay 15 point something. Ang tawag ana class ato na siyang i-round down. Magana ba? I-round down means kuhaan ta na siya og mga decimals. Tama? Okay. Or kung kuhaan na class na pala in term the least integer
greater than or equal to that number. Limot naman yun. Sige. Basta nga ni class kung si A class kay negative, divide natin may negative 6 negative something but ang result kay B man to kay positive, ang buhatan nato class katong whole number din nga negative 16 ato makita mag minus 1 pa ta. Ano nila? Pwede mo magdibo. Okay, so negative 16 minus 1 is equal to negative 17. So without this adjustment, you will end up with a negative remainder. Okay, kung di ta mag minus 1 mang good class, man-negative atong R nga remainder niya. Di na ba pwede negative si R? Dapat kay in between siya sa 0 ug sa B. Okay, now as usual, R is equal to A minus BQ. So, ang formula na to is equal to negative 7,432 minus B. Ang B na to kay 453 dala times negative 17 is equal to 269. So, this is negative times negative. May mo na siyang positive class. So, mas dako ni siya class kaysa aning negative 7,432. So, mo ni siya class. Maong nag-minus 1 ta class diri sa Q para mo dako siya nga negative number kay ngano man kay di ba minus b man no q, so ang may tabo class kung kadang negative 17 kay dako man na sa negative 16 i-times nimo ni 453 nga negative kay ma-minus man na siya diri minus b man pod, so ang may tabo class dako ni siya nga positive number kaysa aning 7,432, di ba? Dako ni siya kay kung 16 imong i-substitute plus negative 16 ang imong i-substitute. So mas madako ni nga number nga negative kani si A. So may tabo kas ma negative gid ang iyang result. So wait, maning yun rin. So without this adjustments kung di ta mag minus 1 dia class, you will end up with a negative remainder. Yeah, dili man pwede man negative si remainder. So the remainder is 269 which is smaller than 453. Okay, done with example number 2. Okay, now next class, this is a question found in the exercises. Nandun sa exercises. So, ito ning i-show class. Okay. So, let A be any integer. And so, ito ning siyang i-prove. Okay. Prove man siya diri class. Ay, corona naman siguro to ani class. Okay. Joke lang. And let B and C be positive integers. So, positive integers ang atong B and C. So, suppose that when A is divided by B, and the quotient is Q, and the remainder is R, so that, okay, kaning forma, A is equal to BQ plus R, and 0 less than or equal to R less than B. So, if AC class is divided by BC, show that the quotient is Q, and the remainder is RC. Okay. So, ang AC class divided by BC. So, dapat nakaporma ta class og AC nga unsa man nga dividend. So, A lang man diri class so mag-multiply tag C ani both sides para natay maporma nga AC. Okay. So, dira class so AC is equal to BQ plus R times C. And, okay, so kung dili po sa pikas, nag-multiply po tag C both sides. Tanan. So, multiplying the given equation and the inequality both sides by C. Okay, so dara, gipang-multiply na tanan og C. Ang may tabok class, may muna siyang AC. Dara, AC, copy lang AC. Is equal to BQ times C kay BQC plus RC niya. Puro ba ni sila integers? Ha? R times C is integer gihapon niya. 0 times C is 0 less than or equal to RC less than B. So, there ang reason class distributive property and so there distribute lang si R. And then 0 times C is equal to 0. Diba? Kay positive number maning ato ang C. So, 0 na siya. Okay. Pag human class, alam, mabaylo lang maning QC, hindi sa natog CQ. Tama? So, this is commutative. Kay commutative man ang proper, true man ang set sa integers sa commutative property, di ba? Commutative property man ang pwede man ang commutative property sa set of integers, dira. Okay, so nabaylo nato class and then i-parenthesis nato si BC og si RC. Okay. Copy lang yapon. Okay, now note that AC is any integer. May any integer na class atong AC. So, nga naman, kay si A kay any integer man times B positive. So, bisag positive si C class.
So mag-usab-usab gyapon si A kay pwede man siya negative. 'Di ba? Pwede siya negative, pwede pa siya positive. So manang si AC is any integer and BC is greater than or equal to 0. Tama kay no. B and C are positive integers. So ang product nga BC class kay greater than 0. So positive ni si BC class. Okay. Since AC is divided by BC, diba? Tingnan sa assumption, if AC is divided by BC. So BC class here now is our divisor. And then we use the division algorithm. Kaya napurma naman ni siya kasuging ani. Parehas naman tagpurma diri o. Diba? Natay dividend. So dividend kay si AC. Dayon, ang divisor kay si BC. Okay, or si B. Diri man nga purma. So natay Q. Okay, dara. By division algorithm, Q is the quotient and then RC is the remainder. Okay, in between naman si RC class kang BC which is greater than 0. So, dara. So, kuha ra gyapon niya class ng forma sa division algorithm. So, kung ito siyang gigamit. Okay? So, okay na. Next. Okay, class. Loading pa ang laptop. Ano naman ang next? Yun na. Ano man? Okay. Okay, class. Another question sa exercise. Nagiging sa exercises. So, another na ito i-prove, char. Prove that the square of any integer a is either of the form 3k or of the form 3k plus 1 for some integer k. So, hint, by division algorithm, a must be of the form 3q or 3k plus 1 or 3k plus 2. Division algorithm na itong gamitin na ni. Sige, proof. Suppose that a is any integer. Okay, any integer man si a. So, pwede siya positive, pwede siya negative. No, pwede siya 0. Tama ba? Pwede pa siya 0. Okay. No. Okay. Now, next class, take B. Alo. Alo. Ano ba nagtuplo class? Okay. Take B is equal to 3. Okay. Kinamatay hint diri class. So, ang atong B dito class sa division algorithm. Kaya, diba? 3Q mga puruman 3Q. So, we take B is equal to 3. Okay. So, by division algorithm, A must be of the form 3Q or 3Q plus 1 or 3Q plus 2 na daghan na ba ni? For some integer Q. Okay. So, nga nung kaniklas iyahang purma. Okay. Di ba class ang atong R kay in between ni 0 ug ni B which is 3. So, mo nang atong gibutang class difference ni sila, the mga different R ni sila. So, this is kanisya kay si 0, so plus 0. So, natay R diri nga 0. Ang R na to diri is 1 and then ang R diri is 2. Tama? So, nga nilang forma. So, tulo ra ka buo class. Nga naman, so ang 3Q plus 3, sir. Okay, so, how do napit si 3Q plus 3? Ano nilang tulo? So, naapod yapon niya siya kas diri sa 3Q plus kanina sa 3Q, equivalent ta kas nga naman, kung mag 3Q plus 3 ta class, ang mahitabuan na, factor out nimo si 3, so ang forma niya 3 times Q plus 1. Tama? O, nya si Q plus 1 is another integer naman po to siya. So, forma nagyapon siya og 3 times Q. Tama? For some integer Q. So, mura siya 3, ani forma siya og 3 times K. Tama to, hindi sa itong K si Q plus 1. So, daraw, yan yung forma 3K, mga yan or 3K plus 1. Okay na. So, bunto si 3Q plus 4, equivalent na po siya ni 3Q plus 1. Kaya kung mag plus 4 ka class, kay nanapod ang maporma, ilahi ni mo ang 3 isa. So, factor out mo 3 times Q plus 1, then napay plus 1. Kanina dahil para maporma na to si 3Q plus 4. Okay? Hope mo na-get sa ninyo ng anong equivalent na sila diri tayo. So, mga na. So, kato mga 3Q plus mga numbers nga divisible by 3. So, forma siya diri sa 3Q. Same na siya diha. Okay, now, consider the following cases. So, case 1. Suppose that A is equal to 3Q for some integer Q.
Mano siya 3q class for some integer q. Then, okay, so ayang a squared ani class kaya daw kabataang na the square of any integer a is either the form. Okay, so itong i-show class niya either lang sa ani nga mga forms ni 3k lang or 3k plus 1. So the square of any integer a, so a squared, itong i-square class si a squared is equal to, so 3q class i-squared na to, may mo siyang 9q squared. Anya, common man ani, common. Ma-factor man taning 9 plus of 3 times 3. So 3 times 3q squared. Tama, this is equal to 9q squared, di ba? Kaya mo multiply. Okay, so forma niya class is equal to 3k, di ba? Hindi sa tanig k si 3q squared. So 3k for some integer k equal to 3q squared. So, okay na. So, ang atong case 1 class, ihang form kay 3k. Dala. So, dapat ang itong makuha kay either lang ani nanduhan na 3k or 3k plus 1. Okay, now next, case 2. Suppose that a is equal to 3q plus 1 for some integer q. Then, okay, a squared is equal to 3q plus 1. A squared, pwede nato plus si 3q plus 1. Okay, so may tabo kasi this becomes 9q squared plus 6q plus 1. Okay, tama. Nya diri klase 9 din napay 6 diri na sa factor out to diya klase 3. So 3 times dala 3q squared plus 2q. So kung times mo na diya class mabalik siya ni nga equation. Okay, then plus 1. Okay, so kani kasi replace na ni og k, listen to k. So 3k plus 1 for some k equal to 3q squared plus 2q. So kung ato ang a class kay forma niya kay 3q plus 1, ang iyaha pong a squared kay same sila og form which is 3k plus 1. So yan iyang form. Okay, last na lang class. So case 3. Suppose that ang a is equal to 3q plus 2. Hala class nag-run out. Sige lang. Uy. Hello. Dako lagi bayar ng kuryente ani. Okay, suppose that a is equal to 3q plus 2 for some integer q. Then a squared is equal to 3q plus 2 squared. So, squared po na to class kanina sa sulod sa kaning a na to, 3q plus 2. Squared na to class is equal to 9q squared plus 12q plus 4. Tama? Okay, so naman ni siya class. Hala, ma-factor. Dili sa nato i-factor out class si 3 kay plus 4 para ba ni. So, ilahi pa nato class ang isa ka 1. O, dala. So, 9q squared plus 12q plus 3 plus 1. So, gibungkag dato kasi 4, gilisa na to og 3 plus 1. Okay, na dili class kaning tulo ka terms, 9, 12, og 3. Common ani class ang 3. So, that is 3 times, dahil factor na din nato. So, 3q squared plus 4q plus 1. So, kaya mo nang i-multiply class si 3 ani, kanina yung result. Okay, hala class kanina, lisa na to ni k is equal to 3k plus 1 for some integer k is equal to kaning color green na diha. So 3q squared plus 4q plus 1. So ang forma di ay pod class ni kung atong a kay 3q plus 2, ang yang squared kay 3k plus 1. Okay. So class, nahuman na sa tulo ka cases. So therefore, the square of any integer a is either the form 3k or 3k plus 1 for some integer k. Okay. So, katong mga numbers class nga divisible by 3, okay, kanina na 3q. So, meaning, ang katong nga number kay divisible by 3. Kung imo to siyang i-squared class, so yahang forma, divisible pod by 3. So, ang the rest ng mga integers nga dili divisible by 3, nga nilang forma kung i-squared na ta class, 3k plus 1 ang ilang form. Okay, na-gets ra? Example class A, 2. Okay, di man siya divisible by 3. So, for asa si 2 dapit diri class sa 3q, asa siya diri nga form. 3 siya no, si 2, where q na to diha is 0, ma 0 atong q ana, so natay 2. So, diri si 2 dapit na belong. Okay? Diri siya nga kwan, di ba A must be of the form, so na siya diri nga form. Si 2. Si 2 class, kung imong i-squared, pila? 4. Okay. So, nasa sa 3k plus 1. Tama? Okay. Ang 4 is equal man sa 3 times 1 plus 1. Okay. So, kato mga dili, again, kato mga dili divisible by 3, kaniyang forma, 3k plus 1.
na mga numbers kung atong i-squared ito na mga number ang iyang forma kana 3k plus 1 basta dili divisible by 3. Okay na ni. Okay, end of proof na to class. Nasya na to nato. Okay, next. Okay, divisibility na to class. So definition, let a and b be integers with b is not equal to 0. So kaning divisibility class if kay important case ni siya class of division. Of course when the remainder is 0. So diri class wala na tay r. Okay, ang r na ta diri kay ma 0 naman. Okay. So meaning kung ang a na ta class equals bq class kato si b mo divide kang q. Okay? So dara. So let a and b be integers with b is not equal to 0. Dili lang jud 0 plus si b. We say that b divides a or that b is a divisor of a or b is a factor of a. So daghan kay kuan na terms. Pwede ka na b divides a, b is a divisor of a, or b is a factor of a if okay, so if a is equal to b, c for some integer c. Yang a na to direct so pwede na siya negative. Tama? Okay, si b pag pwede negative kay b integers lang man such that dili 0 si b class. So pwede si a ma 0. Tama? So a is equal to bc for some integer c. So in symbols, b divides a is written as this one. Na b then ay line dira class ang pagbasa ni kay b divides a. And b does not divide a if okay, is written as in ani b na ang katong ana na padi ana siya or siya gislashan plus wala bag kanang sa equal class di ba na ang not equal na kay ana ay Diyos ko yubo lagi ko class ay Lord ang tako positive Lord okay is written b kana class ha is does not divide a so mo na yung form okay example number 1 3 divide 24 divides 24 tama no because 24 is equal to 3 times 8. But 3 does not divide 17. So, divide ba na yung 17 sa 3, di ba? Okay. Negative divisors are allowed. So, pwede ang mga negative class na divisors. Muna pwede negative class itong B. So, negative 6 divides 54. Because 54 is equal to negative 6 times negative 9. But negative 6 does not divide negative 13. Okay, di ba? Ma-divide sa negative 6. Mga dihadap ita kay si 12 lang man o si 18. Mga 10 ka pin. So, dili siya mo-divide plus in negative 13. Okay. Example number 2. Every non-zero integer b divides 0 because 0 is equal to b times 0. So, manay kayo na class nga. Pwede man 0 class ang atong a. Diba? Yung ko ganina. Okay, pero ang atong B class, kay, kuan mo siya, every non-zero integer B divides 0. Non-zero lang class. Nganong non-zero man na sir. Kaya kung ma-zero class atong B, may mo na siyang 0 divide 0. Yung sa mga 0 over 0 class, that is indeterminate. Okay, so dili pwede ma-0 kasi B. So, pwede siya negative class, pwede ba siya positive? Ano kay non-zero lang man integer. Okay. So, for every integer a, we have, kung napatay mga integer a, we have 1 divides a. Because a is equal to 1 times a. So, muna kasi 1 class, mag-divide yun na siya sa tanang numbers. Tanang numbers. So, si 1 class is always a divisor. Kasi pa laing always divisor. Si negative 1. Bakit pwede man negative atong b dire nga ginamin, di ba? So kana silang duha class si 1 ug si negative 1 always na sila divisor sa tanang numbers. Okay na. Say remark, if b divides a, then permanent a kasi nga nila dyan, a equals bc for some c. So nanay siya sa definition na to ganina ha. Okay? Hence, negative a also class is equal to b times negative c. Tama, no?
Natay ani, si negative A is equal to B times negative C. Okay, di negative man pud nato sa pikas ta si C. Okay, diri si negative A. So that, okay, so meaning ani class, si B modified pod kang negative A. So B divides negative A. So an analogous argument shows that every divisor of negative A is also a divisor of A. Munang yun class, ang divisor daw class ni A, kay divisor pod siya sa negative A. Okay, so therefore, A and negative A have the same divisors. Okay, the same lang divisors. Ang positive and negative. Okay, remark. Suppose A is not equal to 0 and B divides A. Okay, dili na ma-0 kasi si A, then si B ma-divide kang A. Then A is equal to BC, so that, okay, kung it's, take na tong absolute value nila class kay ano, kuan man, any integer na ba to si A na to, no? Any integer si B pod any integer so si C pod any integer si absolute value na to sa tanan class. So consequently, okay, sa may meaning ani class. Di ba kani siya ang ato ang so kanini kani ang ato ang dividend, kanina ato ang divisor, kani si C ato ang mahimong quotient. Okay. So consequently, asa man gikan class o 0 less than or equal to the absolute value of B less than or equal to the absolute value of A. Asa na siya gikan? Siyempre class ko na kay divisor, mo divide man ka kang A, gamay jud ka. Gamay si B class kang A. So, this last inequality is equivalent to kani. So, kung man times ka class of kuan, ay, di ba kay 0 man na, no? So, ang negative absolute value of A class, so negative absolute value of A, kay gamay na siya kan 0, kay syempre negative man na siya nga value. So, less than or equal to B, absolute value na siya. So, yung ani din siya direct class. Equivalent siya ani. So, pwede rin siya. So, therefore, okay, dara, part I. Every divisor of non-zero integer A is less than or equal to the absolute value of A. Ay, ang diri di ay class, wala na, lipat ko. Diri ang B na to class wala ni absolute value. Diri kay naa pa. Okay? So, in between class ang B sa aning duha. So, meaning class si B na to or ang ato ang si B na to or ang divisor kay divisor si B, no? So, every divisor B of non-zero integer A is less than or equal to the absolute value of A. Kita man ini class gamiton tani siya unya kani nga remark kan siya. So, part 2, a non-zero integer has only finitely many divisors. So, finite lang class ang saman. Ang divisors sa ato ang integer. Siyempre, wala may infinite siguro class. Eh, kung may infinite pa ang number, divisors sila tanan, ala, wala na din, wala na tayo number. May infinite pa, so may dagan kaayo, so, ano, di pa natin makuha ni lahang pan kasi lahang product, di natin ma-multiply tanang divisors. So, finite lang yung class, ang divisors class sa kada integer. Hindi na mahimong infinite ha. Okay, next. All divisors of the integer 12 are. Okay, kanina mga divisors class. Si 1, negative 1, si 2, negative 2, si 3, negative 3, 4, negative 4, 6. Okay, kana siya class. Nakahot nagbasa. Similarly, all divisors of 30 are. Okay, kanina pa lang sa 30. Padaghanay ni siguro sila class. Hello? Karon class. Okay. The common divisors of 12 and 30 are the numbers that divide both 12 and 30. So, ang common divisors class kay kanang parehas ha. So, 1 negative 1, dara, si 2 negative 2, ang 3 negative 3, ang 6 ang negative 6. So, sila lang 2, 4, 6, 8 sila kamo. Okay, dayon, the largest of these common divisors, namely 6, syempre si 6 ang pinakadako, kaya siya ay positive. Negative yan eh. So, siya ang pinakadako si 6. Is called the greatest common divisor of 12 and 30. So, this is an example of the following definition. Okay, class. So, si 6 na dahil class ato ang greatest common divisor or the GCD. Hala, GCD na dahil tarun. Okay, GCD na bunta class. So, definition sa GCD is kani class. Let A and B be integers, not both 0.
So, di daw pwede both 0 class ang atong A o B. So, the greatest common divisor, GCD. So, di ba itabo class kung puro sila both 0? Una-una na ito class. 0 o 0. Di ba any number divides 0? So, wala sila GCD class. Manang di na pwede mo equal sa 0 tas silang duha. Tama? Okay, any number man mo divide ni 0. So, makita ka greatest ana. Wala kay infinity. To infinity na ba ang numbers? Kung makita kag 1 million, so 1 million divide 0. Kung pa may line dako ni 1 million, so wala yung greatest common divisor ana class kung or 0 atong A o B. Okay. The greatest common divisor GCD of A and B is the largest integer D that divides both A and B. So, mo siya class. Ang largest nga integer nga mag-divide sa duha. Diba ganyan na kay sa 12 30, nakita natin nga si 6 ang pinaka-largest, pinaka-dako. Ganyan class. Kanina ang kinahanglanan dito sa GCD ang pinaka-dako. Ganahan basta. Okay, class. In other words, D is the GCD of A and B, provided that, number 1, D divides A and D divides B. Siyempre, nana ni kay, di ba? Definition pa lang, D divides both A and B. Largest, akan nidapit ang largest. So, dili na rin, class. Number 2, if C divides A and C divides B, then C is less than or equal to D. Tama ni. Kaya nga itong D man class ang largest integer. So, kung naapatay C nga mo divide sa duha, dapat gamay si C kaysa kang D. Tama. Okay. So, nga ni class iyahang definition. Kani siya or kaninang. Pwede lang siya. The greatest common divisor of A and B is usually denoted by AB. Okay. So, dili class, kaning atong GCD nga ginakuha niya kasi mag-solve sa GCD, pwede siya negative ha, itong mga A o B. Okay. So, if A and B are not both 0, okay, kung di sila both 0 class, then their GCD exists and is unique. Mag-exist ang GCD. Mo itong ganyan na class, kung ipuro niyo sa 0, dili mag-exist ang GCD. Okay. The reason is that a non-zero integer has only finitely many divisors. Okay, ito yung reason. Itong remark ito ganina nga, finitely many lang ang ilang divisors. And so, there are only finite numbers of common divisors. So, okay, finitely many naman ang ilang divisors. So, meaning, finite na po ang numbers sa mga common nga divisors. Kato mga parehas ng divisor. Hence, there must be a unique largest one. Naging a unique nga largest class. Isa na dyan ang pinakadako class. So, furthermore, the greatest common divisor of A and B satisfies the inequality this one. The GCD is greater than or equal to 1. Kung nga naman class, nga di ba pwede ma-0? Hindi pwede 0 class kaya kung mag-GCD ka, di ba? Kung i-0 na mo siya. Ang GCD na ba ang mo divide sa number niya? 0, divide ni mo divide sa number. So, example, 2 divide 0 niya, undefined man na. So, pwede ma 0. So, pwede siya 1 class. Diba pwede man 1 kay, di ba ganyan, yung tanong ko ganyan nga. Si 1 divides A ni integer A. So, tama. So, pwede divisor na to class kay si 1. Okay, because 1 is a common divisor of A and B. Okay, dala. Si 1 is a common divisor of A and B. Okay, so pwede siya GCD C1. Mo divide man C1 ka sa tanang numbers. Diba, duwatos lang no? C1 na si negative 1. Negative man na C1. Si itong isa. So, niya, ang GCD na to kay largest integer ba? Okay, di ba? So, next. GCD of 12 and 30 is equal to 6. Okay, as shown above. After na nakita ganina. So, the only common divisors of 10 and 21. Okay, dala class. Kung 10 o 21 class, okay. Kung sa mga divisors, ani, di ba, dala, si 1 lang daw, o si negative 1. Dala kung yun yung class nga. Kanin silang duha, always, gini sila common divisors, si negative 1 o si 1. Yakin sa man ang largest nilang duha, or the greatest, si 1. Hence, the GCD of 10 and 21 is equal to 1. Two integers whose greatest common divisor is 1, such as 10 and 21 are said to be relatively prime.
So kung 1 class ang ilahang GCD, meaning relatively prime ang tawagan ng 10 ug 21. Okay. So man ginaingon class no, marami siya kanang actually kaning GCD, marami siya kanang pan. Marami siya gugma class. Nadyo kay isa ka buok nga gihigugma kaay. Charot. Okay, example number 4. The common divisors of an integer a and 0 are just divisors of a. Dara, ang common divisor daw class ni integer a and 0 are just the divisors of a. Ay, nakuan. Hello, sabak kayong manok. Ka-classic ko. Nadyo kay manok ron mahampak. Okay. The common divisors of integer a and 0 are just divisors of a. If a class is greater than 0, then the largest divisor of a is clearly a itself. Tama? Hence, yan rin. If a is greater than 0, then a0 is equal to a. Nadara class, oh. Muna ni po niya ang case class kung 0 ang isa. So, kung 0 ang isa class, syempre, ang any number man ta, diba? Mo divide di 0. So, si A class, mo divide kang 0, mo divide pa sa iyang self. Dara. Sa pinakadako nila, si A ra. Okay. Now, what if class negative atong A? So, what if A less than 0 ni class? So, ang atong kanaanak class din, ang GCD din class ni A o ni 0 is equal to the absolute value of A. I-take, butang tag absolute value class si A, kaya para mahimo siyang positive. Again, ha, balikan. If A is less than 0 or A is negative, then the GCD of A0 is equal to the absolute value of A. Na absolute value ni A. Ha? It's the negative si A. Kung wala siya gibutang, wala din nila gibutang class. Okay, we have seen that 6 is equal to 12, the GCD of 12 and 30. So a little arithmetic shows that something else is true here. So 6 is a linear combination of 12 and 30. For instance, okay, dala class, 6 is equal to 12 times negative 2 plus 30 times 1. So linear combination siya class sa 12 and 30. Makita tag kanina mga numbers na natin i-multiply ni 12, dapat i-multiply ni 30, mo equal siya ni 6. And 6 is equal to 12 times 8 plus 30 times negative 3. Okay, 6 gapon ni class kung mo na siyang isolve. Okay, so you can readily find other two integers, u ug v. So, natin makita class nga, mga integers, mga u ug v. So, hindi sa naman nag-u ug v class, u ug v diri. Dara. So, 6 is equal to 12u plus 30v. Okay, the following theorem shows that the same thing is possible for any greatest common divisor. Okay. So, kaniman si 6 class kay GCD man siya, diba? So, the same thing pagyapon ka sa tanan nga common divisor. So, kaning u o v class kay kabantay mo duha, no? Pwede siya negative 2 ang u, pwede 8, then pwede pa partner ni negative 2 kay v nga 1, and partner pa ni 8 nga v kay si negative 3. So, therefore, kas dili sila unique atong u o r. U o v. Dili pa sa atong q ganina og r nga unique sila. Okay, Theorem 1.2. So, let A and B be integers, not both 0, so dito naman 0, and let D be the greatest common divisor. Then, there exists, okay, then class, not necessarily unique integers U and V such that D is equal to AU plus BV. So, tara, maporma siya ng ani, no? Okay, so caution. Read the theorem carefully. The fact that D is equal to AU plus BV, so, kani class kay naani sa den part. Ha, so, muna ato ang so, tawagan na. So, atong i-assume class kani na diri dapit. Okay. So, current class, kung kani siya ang natong i-assume, D is equal to AU plus BV, di siya mo, one class does not imply, so di siya mo meaning nga, si D ang atong GCD ni A ug B. Okay, so marbag ko ang class ba kanang munang wala ni siya gi if and only if diri nga statement kay kanang dili siya pwede ang pabalik from D is equal to AU plus BV. Makita tingani dili meaning anak class nga ang atong D kay ang GCD.
Pero kung ang D na to daan kay GCD, ma-express na to ang GCD nga D is equal to kay nga ni AU plus BV. Okay? So, Theorem 1.2. Okay, ito lang ibalik class ha. Ito na siya ni prove. Okay. So, proof of Theorem 1.2. Let S be the set of all linear combinations of A and B. That is, S is equal to AM plus BN. Such that, kapila ka nang gamitin ka sa such that ha. Such that M and N are elements sa Z or M and N are any integer. Okay. So, step 1. Find the smallest positive element of S. Smallest positive element ni S. Okay, mangita ta class atong smallest nga naman. Katong smallest ato makita kas mao na to himuon atong GCD sa A ug B. Okay? Proof of step 1. Say, note that A squared plus B squared is equal to AA plus BB. So, sumur siya gingani kas no. Integer man ng M ug N. So, pwede ra si M equal ni A, si N equal po ni B. Okay, so AA plus BB is in S. And sure man ta class nga si A squared plus B squared kay greater than or equal to 0. So, pwede pa siya ma-0. Now, since ang atong A ug B class are not both 0, so di man pwede ma-0 ang duha ka A ug B. Therefore, kaning A squared plus B squared must be positive lang or greater than lang siya ni 0. Wala na kaning apil nga equal di sa ubos. Wala na. This is greater than 0 or positive. Must be positive. Yun na siya class set S. Okay. Therefore, class ang atong set S naa siya mga positive integers. So, napi mga negative. Okay. So, therefore, S contains positive integers and hence must contain a smallest positive integer by well-ordering action. Okay. So, since na siya mga positive class, ito na sa mga positive mag-base, naging tayo makita class nga smallest positive integer dito by well-ordering action. Diba? Na okay. Siyempre, okay, makita jud class tungod aning well-ordering action. Okay, let T denote this smallest positive integer element of S. So, by definition of S, we know that T, so nga naman ang forma niya, AM plus BN. So, ang T na to class is equal to AU plus BV for some integers U and V. So, ilisan lang po nato siya class og another integers mga U ug V. Another variable na gipuli. Okay? So, pwede siya U ug V. Okay na ni. So, nanatay smallest positive element sa S. Okay. Padayon ta class. Okay, again, kanasang 1.2. Tribut ng dia class. So, step 2, prove that T is the GCD of AB. That is, si T dapat equal ni D. Okay, mga ginang class niya. Ang smallest atong element class ni S, mo na to ang GCD. Okay, proof of step 2. We must prove that T satisfies the two conditions in the definition of GCD. Okay, kadi man definition sa GCD, no? T divides A, T divides B. Okay, di ba? Katulad tong D man to ganina. Pros to D na day. Listen lang to T tanan. Okay, dala. Dapat ingani siya class. Si T mo divide kang A, then si T mo divide kang B. Okay, so proof of 1. I-prove sa taning primero class kani siya ang part. So, by definition algorithm, there are integers Q and R such that A is equal to TQ plus R. Tama? Kay si T man class, kay equal man siya sa, equal si T kang AU plus BV. So, si T class kay rush siya katubang forma mo siya ganatong sa element sa S no niya. Kita na ito nga mo kuan man to siya. Okay, dala. Ngayon lang sa itong gamiton. A is equal to TQ plus R. With ang R kay in between sa 0 o sa T. Dala. Pwede siya ma-0. So, less than or equal to R, less than T. Consequently, R is equal to A minus TQ. Tama. R is equal to A minus TQ. Nya R is equal to A minus A. Itong T na to class, ilisan na to siya AU plus BV. Kaya mamana siya ganina, no? Okay, dara. Is equal to A minus AQU plus BVQ. Dara. Okay, distribute na to sa class si Q. Distribute pa ni negative din. So, puro na ma-minus na ng 2. Muna ni.
So, ma-factor out na to class si A. Tara. A dayon 1 minus QU plus B times negative VQ. Ano? Tama no? Okay. Dara kay ang negative at ang equal plus i-kuan diri i-sign sa VQ. So ma-plus siya. Plus ang R class is equal to A times something plus B times something. Wala. Thus, si R class is a linear combination of A and B. Hence, ay, hence, R is element in S. Ay, mga dito class, balikan na ito kani. Magkuan man ta class T divides A, ato man na siyang i-prove. So, dapat class, si A na to, kaya ang forma lang niya, kanang TQ lang unta dapat. So, malang gigamitan ito ganyan ng division algorithm para natay plus R. I-show din nato plus na kaning R dire, ma-zero dapat si R. Para kung ma-zero na dahil na itong R class, so A equals TQ, si T dahil ma-divide kang A. Ana ra. No? Okay. So, dara na. R is a linear combination of A and B and hence R kay element ni S. Element si R class kang S. Okay. Linear combination man siya. Di ba mara siya A, U plus B, V. Kumuning ilisan nila og kuan. U na natanan ni kanila. Ilisan ni mong V tanan. Okay. Hala. Since R less than T, niya ang R kay less than ra ba ni T class, diba? Sa definition sa division algorithm. Niya, the smallest positive integer element of S man is si T class. So, may meaning. Sa meaning class, dili pwede nga si R kay mo less than kang T nga positive. So, di ni pwede positive si R kay smallest positive ra ba ni si T. So, pwede lang siya mahimong 0 kay positive man atong T. So, dala na yan. So, we know that R is not positive. So, dili pwede positive siya. So, since R is greater than or equal to 0, dala siya. So, the only possibility is that R is equal to 0. So, ang R plus ma-force kita nga 0 siya kasi T man itong smallest positive. Yan, mo less than. Ang mo less than lang man sa mga positive kay positive po og si 0, di ba? So, muna to. Dili pwede siya positive, so 0 si R. Therefore, class kung ma-0 class si R, tanaw og ma-0 si R dila. So, A equals TQ na. Dala. A is equal to TQ plus R is equal to TQ plus 0 is equal to TQ. So A class is equal to TQ and so that T divides A. Diba? Yung atong definition ganina sa T divides A. Sa divides. So a similar argument shows that T divides B. So mura podcast kung si B na patong ipuli class diha kang A, any number pa na si B. Okay, ito makita rin pa nato class nga ang argument pa nato is 0. Hence T is a common divisor of A and B. Common divisor na siya ni A ug ni B. So, ang ito na pong i-prove class, gamiton ta ng remark karon kaning part 2. Kumana ta ning 1 nga T divides A and T divides B. Okay. Proof of 2. Kini siya. If C divides A and C divides B, then C is less than or equal to T. Okay. Let C be any other common divisor of A and B, so that C divides A and C divides B. So then, kung di ba kung ang C mo divide kang A, so si A class is equal to C times something. So CK, K yung butang diri, and B is equal to CS. Kasi C mo divide kang B. So tala na. For some integers, K and S. So for some integers, K and S. So consequently, can you wait a class kaning then A is equal to C, K, and B is equal to CS. Pwede po kami nga niyo. Then, there exist integers K and S such that A is equal to C, K, and B is equal to CS. So, yan ang other way of magsulat ito nga niyo. Okay, consequently, T is equal to AU plus BV man. Tama. So, is equal to, ilisan lang nato class si A og si K, then si B, ilisan nato og CS. Dayon, ma-factor anak kas ang C. So, KU plus SV. So, si C class karon kay factor ni T. So,
The first and the last terms of this equation show that si C mo divide kang T. Okay. So, meaning, unsa day meaning mo, direction ba tayo plus dapat. Si C mo divide kang T. Siyempre nga, si T kay positive integer, kung mo divide niya, gamay gid na siya. So, hence, ano na, C is less than or equal to the absolute value of T. So, gamay jud siya kasi C sa absolute value ni T. Nga absolute value man tadi class. Kaya nga atong T man class kay pwede man na siya negative. Tama? Ano pwede siya negative. Diba ganina kay ang T man class kay positive man tatong gi-show no. Sige na lang. Ano man yung book, nagbutang mo siya absolute value. Ang bitaw. Absolute value of T class. So, pwede rin na siya. By second remark on page 9, nakidala class O. Dara. Every divisor C listen tong C ha kay C man ta dira. Divisor man si C kay mo divide man siya ni T. Every divisor C of the non-zero integer A is less than or equal to the absolute value of A. So, gigamitan pa din niya og remark class. So, kani nga remark ang gigamit kaning part I. So, si C is less than or equal to the absolute value of T. Okay. Indara. But T is positive. Magit ko yung ganun na class nga T. Kay positive bang godaan si T. Nya kung positive class si T. So, the absolute value of T is equal to T. Kaya di man siya pwede man negative. No? Kay positive man ang T na to. Ganina, di ba? Smallest positive yan na si T. So, is equal to T. Thus, so, kaning absolute value ni T class, kay equal siya ni T, listen lang tanag T. Thus, C is less than or equal to T. Oh, dara, na-show na nato class. C is less than or equal to T. Diri nga part sa part 2. Okay, itong gi-assume ng C divides A o C divides B. So, humanat ta. So, this shows that T is the greatest common divisor D and completes the proof of the theorem. Si T class ang greatest common divisor which is equal to D. Diba? Okay. Equal man na siya D dala o step 2 na to. Prove that T is equal to D. Okay. So, kung equal siya ni D class, mo satisfy siya sa definition sa GCD. Yan. Satisfy man yan ni. So, okay na. Next, corollary 1.3. Unsa na po yung nadiri. So, class, pare-parehas na siya ato class, pero ang nakalahi lang, C divides D. Dire. Diba gina, D divides A and D divides B. Yeah, dito sa definition kay C less than or equal to D. So, dire class, C divides D. Okay. Yan ako nabasahan na sa taas ha. Okay, proof. So, the proof of an if and only statement requires 2 steps. Okay. So, step 1. So, assume taning D class ang GCD ni A ug B, i-prove taning duha. Okay. If D is the GCD of A, B, okay dara, ingon ni pagsulat ang GCD, di ba? Parenthesis lang. Okay. So, dun sa parenthesis. Then, D satisfies 1 and 2. So, satisfy siya dapat sa 1 and 2. Okay. Proof of step 1. If D is the GCD of AB, so dara, then, by definition of GCD, D divides both A and B. Diba? Naman sa definition na D mo divide ni A o ang D divides ni B. So, D satisfies condition 1. So, okay na ang 1. Diba? Ang gina, kalainan lang kay kanilang diri nga part. Okay. So, to verify D satisfies condition 2, so itong gamitan class kaning assumption, C divides A and C divides B. I-show taning C mo divide po ni D. So, suppose that C is an integer such that C divides A and C divides B, then A is equal to CR and B is equal to CS. Tama? For some integers, R and S. By definition of divides. Okay. So, si C mo divide na kang A. Pulitan ng duha class kaning CR o CS dito sa tungang puan sa D. Okay. By Theorem 1.2, there are integers U and V such that kani. So, gamitan daw Theorem class nga 1.2. Kaya mo na corollary na lang ni si 1.3 class kaya mo follow siya sa Theorem 1.2. Okay, so ang A, listen na to og CR, then si B, listen og CS. Andara. So,
The reason there is because A equals CR and B equals CS. Pag gumana si factor out to si C, so RU plus SV. Okay, factor out C both terms. Okay, dara, na factor. So si C class, dara. Si D na dahil na-express na to siya o is equal to C times an integer. Kay integer maning RU plus SV. Kay puro na sila integers tanan. So ilang product ko ang sum integers gihapon. So but this last equation says that okay, tungod ani class C divides D. So therefore, C divides D na. So nakita na nato. So therefore D satisfies condition number 2. So done na ta sa proof step 1. Step 2 class atong i-assume ni pod ni siya nga part kaning diri nga part na pod diba if anon di if man eh. So una kaning primero dire D is the greatest common divisor of A and B. Siyang i-assume na kanitong i-show. So sunod ka sa step 2 kanina pa dato ang i-assume ato na pong i-show nga D is the GCD of A and B. Okay. So proof of step 2 dara prove if D is a positive integer that satisfies 1 and 2, condition 1 and 2, then si D ang GCD ni AB. Okay, di ba? Pagsulat sa GCD, kay nga ni raman. So, this is a parenthesis AB. So, proof of step 2. To prove D is equal to AB, we must show that D satisfies the requirements of the definition of GCD, namely, kanisya. Dapat, ingani ang kuan, iyahang definition. Obviously, class, D satisfies 1. Diba? Tungod po aning I dire. Since requirement 1 and condition I are identical. Same ra. Okay, to prove that D satisfies requirement number 2, so i-show tani class nga si C less than or equal ni D. So suppose that C is an integer that divides both A and B. So kung ma-divide ka ni A o ni B, kanigap ka itong i-assume, kanitong i-assume class, kanitong i-show ha, C is less than or equal to D. Again, kanitong i-assume. Okay. Magamit man taning C divides D. Kanina man po ng appeal sa i-assume. Okay, then C divides D by condition 2. Okay, kanina 2. By 2. By 2i. I. So, consequently, by second remark on page 9, okay, si C class kay less than or equal to the absolute value of D. Lah, asa na siya gikan? By remark. Asa itong remark ganina class? Idara no? Every divisor of a non-zero integer A is less than or equal to A. Okay, so divisor man ang atong C class. So less than or equal siya kang absolute value ni D. Diba? Kaya mo divide mo ka siya ni D. Okay, so every divisor man na siya. Yung atong D class is positive man. Kaya nakapataw na o D is a positive integer. Diba? Kaya dira o nanan sa kwandan ka sa assumption, let D be a positive integer. Yung positive class si D. And so, kaning absolute value ni D class is equal to D. Thus, C is less than or equal to D. Kay kaning absolute value nga D, ilisan ta na og D lang without absolute value kay equal naman silang duha. Una show na nato class nga C is less than or equal to D. Kina. Therefore, D satisfies requirement number 2. Okay, kanina number 2. And hence, D is the GCD of A and B. So, end of proof. Okay na ang 1.3. Now, to answer the following question will be needed on several occasions. If A divides BC, then under what conditions is it true that A divides B or A divides C? So, yan class. If ang A daw class mo divide ni BC, sa mga condition lain, mo true ni class, si A mo divide kang B or si A mo divide kang C. So, it is certainly not always true. Hindi siya always true class. Okay, as this example shows, okay, so 3 class mo divide siya sa 3 times 4 or 12, tama? But, dili man si 6 mo divide kang 3, dili pa siya mo divide kang 4. Okay, munang ginaingon class nga, unsa pa kahilaing mga conditions nga mo divide siya. Either nilang duha. Okay, so nataon niya. So note that 6 is a non-trivial factor in common with 3. Okay, explanation lang muna siya class dira.
Okay, so okay na siya. Okay, dara na class si Theorem 1.4. So if A divides BC and the GCD of A and B is 1, then A divides C. Daara. So, dara class if A divides BC, kung ang GCD class ni A ug ni B kay 1, so si A mo divide kang C. Mo true ning A divides C. Dayon class. Kung saan man pod kung ang A divides B, imong gusto. Okay. So, dapat class, A divides BC and AC. So, C na patay puli because ni B dira. Kung ang ilang GCD ni A ug C kay 1, then si A divides B. So, ano lang good class? Ilisan lang nimo ang B diri og C. Siyempre sa conclusion, ang C lisan pa nimo og B. So, proof. Since the GCD of AB is 1, okay, assume man tanan duha ka sa A divides BC o kanitong i-show A divides C. So, saan pag show sa A divides C, dapat makakita ta class og A equals C times something. So, example, A times C, A is equal to CK. Mga ana ba? Ang K kay dapat integer. Katong dapat nakita para ma-show na to. Si A mo divide. Ay, no. A divides C means kuan di ay wrong tapos erase. Dapat C ang una is equal to A times something. Ano dai kay si A man dai, di ba kung divisor ka, ikaw ang timesan sa number. O di ba divisor man si A. Siya itong times na another integer. So, dapat C is equal to AK for some integer K. Okay. Since ang GCD nila class kay 1, okay, apply na tong theorem 1.0 sa kitang 1.2 class. Kung naman tayo GCD daan, forma siya ging ani, o diba? Shows that AU plus BV is equal to 1. Is equal to D man that 2. Nya, kaya na naman tayo value nga 1, so 1 lang siya. For some integers, U and V. For some integers, U and basta unique. Okay, multiplying this equation by C shows that, multiply ta na class og C tanan. Okay, muna nag-multiply ta og C tanan class. Okay, ang ani man na siya class. Kung mag-multiply ta tanan class og C tanan class, makakita na ta og C equals, di ba? Kaya itong goal kay C equals AK man. So, multiply na og C both sides tanan, ay sila tanan, the equation. So, distribute na natin. So, ACU plus BCV equals C. But A divides BC. So that BC equals AR for some R. Napon. Okay, di ba? Kaya nasa assumption ka, so A divides BC. So, meaning si BC equal ni AR for some R. Integer ka pa ng R. Therefore, so, nanon si BC na kasi ilisan na to og AR na siya. So, C is equal to ACU plus BCV. So, dala ni BCV. Si BC ilisag AR, dala na AR na. So, ACU plus ARV. Factor out na to si A. So, A equals A, hala, Diyos ko, excited. Equals A times CU plus RV. Quantity CU plus RV. Okay. Hala, class na nawa si C. Na-express na ginato siya something like C is equal to AK. So, kung ito ning i-replace class of K, kay integers man sila tanan. So, meaning class, so the first and the last parts of the equation shows that si A mo divide kang C kay factor siya sa C. Okay. Done. Okay na si 1.4. So, if A1, A2 up to AN are integers, not all zero, their greatest common divisor, GCD, is the largest integer D, such that si D mo divide tanan sa mga AIs for every I. Tama? No, kung dagan kaya numbers, tas paano itong GCD? So, ang GCD dapat D mo divide nilang tanan. Okay. So, natilain na po the least common multiple or LCM of non-zero integers A1 to AK is the smallest positive integer M. Kaning GCD kay 1, largest. Siyempre, greatest man. At least, smallest po positive integer na to nga M. Yun, saan na po ning LCM di ay?
Okay. So, smallest positive integer m such that ang tanang ai's class mo divide kang m for I from 1 to k and is denoted by this one. Hala. So, ang gamit niya dili class kay bracket. Ang GCD na to kay parenthesis ang gamit, di ba? Tama di ay. Sa LCM di ay kay bracket. Okay, finding GCD and LCM using prime factorization. Okay. Later class, prime factorization naman ta after add. So, ito lang yun na ako gamit. Okay, number 1. Find the GCD of 48 and 84 and the LCM of 48 and 84. The LCM and the bracket. Okay. So, itong buhatan class, ito siyang prime factorization. So, mga prime na mga factors niya. So, 48 is equal to 2 times 2 times 2 times 2 times 3. Okay. Diba? Kana man. Dili ta mo gamit sa 8 times 6 class. Okay, si 8 og si 6 dili pa man sila prime. So si 8 class ato pa himo ang prime. So 2 times 2 times 2 na siya tulo. Nya si 6 kay 2 times 3. So upat taran ka 2 and then isa ka 3 sa dara. Nya si 84 class is equal to tara 2 times 2 times 3 times 7. Okay, di ba? This is 4 times 3 times 7 is 21. So, dito mo gamit ni 4 times 21 class kaya dili mas la prime. Okay, so yun pa nato dapat. Si 4 yung mga 2 times 2 and then si 21 yung mga 3 times 7. Okay, as you can see class kay greatest common divisor GCD. So dapat greatest common factor po na sila class, di ba? So mo ni common factor man nila o GCF. GCD. Okay. So, 2 times 2 times 3. Ako ang gi-red diha class. Duha ka 2, isa ka 3. So, 2 times 2 times 3 is equal to 12. So, si 12 class mo divide na kang 48, mo divide po na kang 84. Okay, so, di man nila class ang hint, kay basta GCD, kay gamay siya nga number na mo divide nilang duha. Okay. So, mas gamay ang GCD kaysa sa duha. Nya ang LCM class. Okay. So, dapat class si 48 ug si 84 mo divide ana nga number M. So, meaning class dako siya nga number si LCM. Okay. So, ang button na to class sa LCM is atong i-copy ang GCD 2 times 2 times 3. Then, i-times at itong remaining nga wala na to gi-appeal ng mga factors. Diba? Dili kay blue. Duha ka 2 nga blue and then isa ka 7. So, times 2 times 2 times 7. So, this is equal to 336. So, short na class nga this one kay kani si 336 mo ma-divide ni siya sa 48 ug 84. Kay nga naman, ang factors class ni 48 nga upat ka 2 ug isa ka 3 na man diri dahan 2 times 2 times 2 times 2 upat ka 2 din isa ka 3 naa man siya daan diya sa factor sa 336. So ma-divide niya ning 336. Ang answer niya is 7. Syempre ang sobra diri. Then kani pud si 84 class, ma-divide po niya si 336. So mo na pa ni siya kani og kanang 7 man iyang factor no duha ka 2 isa ka 3 din isa ka 7. So di niya ni factor ning 2 times 2. So ang answer niya class kay 4 kay 336 i-divide mo ni 84 iyang answer na kaning na diri 2 times 2 kanang pikas blue sa 48. So dara dili mo na makita class, di ba? Again, kuha lang nimo ang factor ka sa 84 nga duha ka 2 isa ka 3 isa ka 7 nabilin nga 2 times 2. So mo na iyang answer kung i-divide nimo si 336 divided by 84. So, sayo na kayo no ang GCD o LCM. Ang GCD again kay ang common factors nila. So, nakita na to, no? Duha ka 2, isa ka 3. Bahalag the same sila kasi puros 2, dagan kay sila diha. Ang common lang man, so dapat pares-pares. No? Isa ka factor dira sa pikas, isa pa diri. Sana dapat na-pair. Kung tulo dapat pa diri. Okay, now next. Find the GCD of 105, 540, and then the LCM 105 and 540. So, 105 is equal to 3 times 5 times 7. Okay? Then, ang 540 is equal to 2 times 2 times 3 times 3 times 3. Tulo ka 3 times 5. So, ang common lang kasi ako na nag-red daan. So, isa ka 3, isa ka 5. So, 3 times 5 is equal to 15. So, 15 kas ilahang GCD. And then, ilahang LCM, again, copy na to itong common nila 3 times 5.
Okay, so nanday 3 times 5 times 7 na lang kulang. Adala times 7 kung ibutang diri. And then napay duha ka 2 og duha ka 3. So duha ka 2 og duha ka 3 mo na kulang sa 540. Yang kulang sa 112 kay 7 na ng 7 diri. So i-multiply ta na sila tanan class. Ang result is 3,780. So si 3,780 class ma-divide na siya ni 105 o ni 540 kay ilahan mga factors na naman diha. Diba? O, 3, 5, 7. O, 3, 5, ug 7. So, nabili na lang kani. Kanang duha ka 2 ug duha ka 3. Times lang nimo na. Muna na yung answer kung imong i-divide si 3,780 aning 105. Okay, done. Okay, number 3. Find, okay, so, number 3, class, upat-upat. 4, 5, 10, 14. Okay, dara. Ang factor class ni 4 kay 2 times 2. Factor ni 5, 5 ra. Di ba? Hindi na ka mag-times 1. 5 lang. 5 is equal to itself. Prime naman na si 5. Okay, 10 is equal to 2 times 5 and then 14 is equal to 2 times 7. Okay, dili kas walay common factor kay na may kuan. Na may kaning isa ka number nga walay kuan. Walay common nila si common ang tag 2 nila tanan o sa tulo niya wala man diri. So meaning class, ang atong GCD is 1 kay si 1 lang ilang common tanan. O di ba? Mali man to isulat si times 1 diha good. Dapat nang butang tatag times 1 times 1. Using prime factorization man gud ta kas di man prime si 1 so di ta pilon. So 1 lang. Okay, next class, the LCM of 4, 5, 10 and 14. So ang buhaton class is ingani lang. Ang atong i-forma class una kana 2 times 2 no. So 2 times 2. So atong isa-isa mas ngani ba? 3, 5, 7 na po dapat na si 3, 5, 7 dira. 3 times 5 times 7. So 2 times 2 dapat na tayo 2 times 2 this so 2 times 2. Yan natay 5 so mudungan tag 5 so times 5 na punta. Unya ang 10 kay 2 times 5 na naman ang 2 times 5 diri class. Ayun na pagdugang og 2 times 5. Na siya daan o. Kaning diri class mo nagdungag ta og katong duha ka 2 kay upat man gud ni katutanan dapat upat pud katutanan diri sa LCM. Di ba? Upat ka 2 isa ka 3 dala na upat ka 2 na isa ka 3. So dapat diri nga na po siya. So na naman ang 2 og 5 plus 2 times 5 ay napagdungag og times 2 times 5. So 2 times 7 atong 14. So natay 7 nga wala pa na appeal so times 7 na naman tay 2. Ay nagyapilan isa ka times 2 no so duha ka 2 na duha ka 2 na tanan factors dapat ko sa si 5 na si 5 si 2 times 5 na adire 2 times 5 and then 2 times 7 na apod si 2 times 7 dara di ba isa ka 2 isa ka 7 so i-times mo tanan class that is 140 so si 140 ang LCM so 140 ma-divide siya ni 14 ma-divide siya ni 10 ma-divide siya ni 5 o ma-divide pa siya ni 4 okay divisible na siya ano nila upat. Okay. Hala. So, other way class of finding the GCD kani Euclidean algorithm. Ay. So, Euclidean algorithm is an effective way to find the GCD AB for any positive integers A and B. So, kani siya class nga process kay taas, kaayo dugay kay kamahuman. Ani o diba dugay kayo no. So katong itudod yung ganina kato siya ang easy. Yes, katong using prime factorization kay makita din nyo ang GCD. Kay common factor lang man, di ba? Dali siya no. Okay. Next. It only requires you to apply division algorithm several times until you reach the GCD. So kapoy kayo ni class. Sige na lang. 524 or 148. So 524 is equal to so kani siya kasi monta ng A kanang dako kaning 148 kay mo na to siyang murag B siyang divisor. Okay, 524 is equal to 148 times 3 lang plus 80. So 80 plus atong remainder ana kung ito siyang i-divide aning 148. Okay. So ang 80 class in between siya sa 0 o sa 148. So o diba? Applying division algorithm ta several times. So kanitong remainder si 80. Okay. Now, class, the divisor in each line becomes the dividend in the next line. Okay, siya man ang divisor 148, siya na po ang next nga dividend. And then the remainder in each line becomes the next divisor in the next line. So, ang remainder nga 80, siya na po ang
nahimong divisor. So, 148 is equal to 80. The divisor times 1 lang na. Plus 68. Diba? Plus ni mo na siya. 80 times 1 plus 68. Then, so is 148. So, ang 68 plus ani is the remainder. Okay? So, si 80 na po ang diri class. So, 68 na po itong divisor. So, actually, ang subbook, verify the following statements are correct. So, natin na siya mali diri class. Give mo niya ng 3. Silisa na to siya og 1. So, mo yun. Verify that the following statements are correct. So, mali ni nga statement diri dapita class. Okay? Kaya nahimo niyang 3. So, dapat 1 niya siya. 68 times 1 plus 12, this is 80. Okay, so si 12 plus dapat ang remainder, si 68 ato ang divide. So, nahimo naman siya din dividend. 68 is equal to 12 times 5. This is 60 plus 8. So, si 8 plus kay less than 12. And then 12 is equal to 8 times 1. Okay. Hangtod class nakaabot na din ni 4. 4 nga remainder niya. Si 8 is equal to 4 times 2 plus 0. So, na 0 na din class. So, dito din, as shown in part B, the last non-zero remainder, namely 4, is the GCD of AB. So, siya man ang last class nga non-zero remainder. So, siya ang GCD ni AB. Okay. So, to check class if 4 ba jud ang answer kasi GCD, atong i-apply itong prime factorization. Di ba, class? Mas dali siya kaysa kani. Okay, 524 is equal to 2 times 2 times 131. Yeah, prime naman na si 131. Okay, so next class, tingnan itong buhatin. Kanang 131 ato ang pangitaon class kung prime ba na siya or dili. Yan na ang sa next topic about prime ta. Okay, 148 is equal to 2 times 2 times 37. Okay, so ang common class kay 2 times 2 ra jud. So, siya man ang common is equal to 4. Again, prime number na is 37 o si 131. So, ang GCD lang nila, ang common lang kay 2 times 2 which is equal to 4. So, pwede ni siya klase yung algorithm nga way to find the GCD. Pero dugay kay siya. No? Mas dali ni siya kanin sa pikas. Pwede lang ka yung gamitan. Okay. Next class is, okay, naani siya class sa exercises. Okay, ito ni i-prove. Prove that B divides A if and only if the negative B divides A. So, yun na kayo class no? So, prove. Suppose that B divides A. So, it means that kani siyang mga arrow-arrow class. Muna siyang shortcut class ba sa mga words. Pwede na kami yung direct. Then, adi na ta mag-then. I-arrow na lang nato class. Mga thus, hence, may nga na. So, di na lang. So, ito na lang nga, nag-i-arrow na lang. So, A is equal to B, C for some integer C. Tama. Okay. B divides A man. So, dili si B. Tapita mo, divide siya kang A. Okay, factor siya. Di ba ni A, B, C. Okay, next class. Hala, ang B times C is equal to negative B times negative C. Tama. Kaya itong goal mga class, ang negative B ang mo divide kang A. So, dapat A is equal to negative B times an integer. Ano naman itong goal. So, dala na dayon. So, A is equal to negative B times D. So, ang negative C, ilisan itong D. So, where D is equal to negative C, element ka pa siya sa integers. So, therefore, class si A, na-forma na ginato siya. Nga negative B is equal to negative B times something integer. Okay, so dala na, which is D. So, negative B divides A. So, marag na class na, imply na sila na class. Okay, next, conversely, suppose that negative B divides A. So, what if kaya na ba siya class mo divide ni A? Ato i-prove na po B divides A. So, ang forma lang ani niya is A is equal to B times something. So, ano rin, no? Sige. Tara. So, if kani siya ito i-suppose, meaning A is equal to negative B times D for some integer D. Nya, si A is equal to B times negative D. Tama? Kaya ang negative dire itong i-transfer yatag na ito kang D ang negative. Char. Taghatag ng sign. Okay. Kaya nga nung yung animan class, B times negative D. Since the negative B times D is equal to B times negative D which is equal to negative BD. Okay, so equal na silang tulo class. Okay, so ang negative pwede na ni D. So, ilisan taning negative D dahil class of C. So, A is equal to BC. So, where C is equal to negative D and integer again. Elements and integers. So, na-forma na ito class nga si A is equal to B times something. Therefore, B divides A. So, yun na no.
So, ano nag-conversely ta class? Basta, nga naging if and only if, una, suppose nyo na, prove nyo ni. Then, sunod, inyo ning i-suppose na po, kaya na pa rin yung i-prove. So, duha ang i-prove basta if and only if class. Kapoy kayo if and only if na. O, dara ka na din if and only if, kaya isa rata na i-prove. Okay, if A divides B and A divides C, prove that A divides the sum sa B plus C. Sa B and C. Okay, suppose that A divides B and A divides C. Okay. Mo-divide na siya ang si A nilang duha. Then there exist integers D and E such that B is equal to AD and C is equal to AE. Diba? Na mag-exist ng integers D and E. Pwede po din yan yung consideration. Then, B is equal to AD and C equals AE for some integers D and E. Pwede na naman pag-state. So, adding the two equations, we get, so, i-add the class ng B plus C, kaya naman tayo goal class ng B plus C, dapat mo divide siya kang A. So, ang goal na ito ni class kay B plus C is equal to A times something. Or, butang na ito, AK. Okay, ano. So, yan itong formahon class, no? Okay. So, i-add natin yung B og C class, so B plus C, and then AD plus AE. So, equal na sila. Hala. So, B plus C, so it implies that B plus C is equal to, factor out ang A class. So, D plus E by factoring A. Pag human class, si D plus E class, listen to K. So, where K is equal to D plus E. And again, another D plus E is an integer gihapon. So, klaro dili class, o, naging akong goal nga, B plus C is equal to A times something. Okay? Or K in integer. So that is, si A class divide ni, mo-divide kang B plus C. And we are done. Okay. Easy. Okay, number 25. If A, B, U, V are elements in integers Z. So are such that AU plus BV equals 1. Prove that the GCD is 1. Hala. Sige class. Hala, mo siya ganina no. Katabang kuan na class nga, kung maperma na ning AU plus BV equals D, di daw siya necessary nga ang GCD kay equal ni D. Okay, kung equal na di ay to class kung 1 ang D. Dili siya ma-equal. Ang tawag ato class, mo true lang dito siya nga statement if ang atong D kay 1. Dara. So, di ba ganina kung itong theorem na to nga kung ang GCD kay D, ito na, D kay mas wala itong ani, AU plus BV. So, kung ang bali di ay niya class kung equal siya og D, di na to, di ba, nasa itong na ay caution, magana caution. Oh. Caution ito ganina class nga. Nga dili meaning nga kung ang D kay equal ani, mo ang D pa ang GCD. So, pwede na dahil siya kung 1 ang D. Okay, proof. Suppose that AU plus BV equals 1. Okay, mo na siyang equation asterisk. Okay. So, let D be equal to the GCD of AB. Class, kung natay GCD class ni kaning class equation to atong i-suppose. Kung natay GCD nga D is equal to AB. So, atong i-show class kay ang proof man nato nga GCD kay 1, atong i-show nga kanang D diha is equal to 1. Ha? Okay, kana itong goal. D equals 1. Or, kani siya. AB equals 1. Ito mo nang suppose nga si D kay equal ani. So, since GCD siya class, ano nga itong ilisan og D? Kay dali naman ko siya class kay kung GCD na D divides A, D divides B. Diba? By definition sa GCD katong yahang part 1. Okay, then D divides A and D divides B. Thus, A equals DS and B equals DT. For some integers S and T. Tama no? Kung D divides A kay A equals DS, then D divides B kay B equals DT. Okay. Substitute A and B in the given equation star, we get, substitute na ito siya dito sa kaning AU o BV. So, si AU mahimo ng DSU and then si BV mahimo ng DTV. Diba? DSU, DTV. Mag-eskwelahan mo yung DSU. Is equal to 1. Okay. Okay, it means that we factor na itong D class. So, D na SU plus TV is equal to 1. Okay, by factoring D.
Guman class, si D is equal to W. Lisan na ni W class. So, forma siya, dW is equal to 1, where W is equal to SU plus TV element in Z. Wala. So, may value class ni D nga mo divide kang 1. Ano man eh? Di ba kung W equals 1, D divides 1. Okay, so may mo divide ni D. Wala lain class. Thus, D divides 1. So, may D man forma na. Clearly, D is equal to 1. Wala lain. Nga mo divide kang 1 nga positive integer. Kaya ang positive integer na ba ning GCD? Tama? Kung 1 ra. 1 divides 1. So, D equals 1. Okay, kung 1 ang D class, gilet man nga D is equal to GCD AB. And so, the GCD of AB is equal to 1. So, marag nga na, siya love class. Isa lang, pilihan. Charot. Okay, another example, number 19. If A divides BC, B plus C, and the GCD of BC equals 1, prove that the GCD of AB equals 1 and the GCD of AC also is equal to 1. Ay, kadagan bang i-prove ani eh. O sige. Suppose that A divides B plus C and B, C, the GCD of BC equals 1. Suppose na yung direct class yung taas. I-prove na yung kanang da. Okay. Then there exist integers D, E, and F such that kani. So si B plus C is equal to AD. Kaya mo, ang A mo divide mo kaani. And, okay dara. Ang BC equals 1 is equal, ang meaning niya kay 1 is equal to BE plus CF. Equation 2. So, okay, meaning ani, asa ganito magamit class? Okay. Katong theorem na to ganina class ha. Katong natay GCD nga D. So, wala na ako nabutang class. Dapat natin reason diri class. By that theorem ni siya. Nga ma-express nato si D is equal to ito, AU plus BV ganina. BC man iso. BE plus CF. Okay. Thus, from equation 1, kani siya, B plus C equals AD. Solve that up for C. So, C is equal to AD minus B. Tama? Balin lang B na pikas. AD minus B. So, substituting C in equation 2. Substitute na dili kang equation 2. We get, na 1 is equal to BE plus, this is your C now, AD minus B, times F. Okay. Then distribute na to si F class, dara ADF na minus BF diri. So, kaya siyang next yung imply. Next, imply na po niya 1 is equal to B times, dara, puro man ni B o B diri class. So, this is B times E minus F plus A times DF. So, it implies that 1 is equal to BM plus AN, where M is E minus F, and then N is equal to DF, elements sa integers. Thus, ang GCD is 1 by previous theorem. Hala, di ba sa previous theorem na to class kay, ano man to no? Balikan na to ha, ang previous theorem. Ang darao. Kung makita tag AU plus BV equals 1, ang ilahang GCD is 1. Okay. So, dara. Since sa forma na class nga, kani, 1 is equal to BM plus AN, therefore, ilahang GCD ni A o ni B class is equal to 1 by previous theorem. Kaya katong theorem na itong gisolve. So, also, from 1, B is equal to AD minus C. Okay. So, di ka nila ni 1 class, si B na pod kay AD minus C iyahang equivalent. So, equal siya dire sa AD minus C. So, substituting B in 2, substitute na dire sa ang B sa 2, we get, so 1 is equal to AD minus C times E plus CF. Tama? Kay AD minus C man atong B dara. Okay, distribute nato si E class sa next. So, ADE minus CE plus CF. Kaya dapat napiara dili class no? Para sa implies. No, wala na ako nabutangan. Dapat na ani. Okay, next class may imply na po niya siya nga A times DE plus C times F minus E. Okay, diba? Kaya minus CE, but di mo nabutan din. Minus CE. And then, factor ni mo si C. C times F minus E na din. Then, na-forma na din sa class of 1 is equal to A, P, and then plus C, Q. Ilisa lang mo ng D, E, of P, and then si F minus Q, F minus E kay Q. Where P is equal to D, E, and Q is equal to F minus E, element in Z. Thus,
Our GCD ni AC, kay dara, A o C, na equal raw siya ni 1 dire class. So, by previous theorem na ganina, nag-prove, the GCD of AC is equal to 1. Therefore, na-prove na nata ni kani siya. Si AB, the GCD of AB equals 1 is equal to AC. Okay, pero sila equal ni 1. Okay, done. Next, hala, loading. Okay, dala na class. Primes and unique factorization. Okay. Natikwa na ni ganina no, kaya naguna-una natin sa prime factorization. Okay. So, every non-zero integer n except positive negative 1 has at least 4 distinct divisors, namely 1, negative 1, cn, and negative n. So, integers that have only of these 4 divisors play a crucial role. So, muna ni siya class. Kinsa ka class kung 4 lang. Diba ka nakabatan ni class kay at least 4 ang non-zero integer n, at least 4 distinct divisors. Pero kung sila lang jud upat class, ang tawag din na nila is prime. Tara, definition. An integer p is said to be prime. Dili ka tong sa optimus prime na ito. Okay. If p is not equal to 0, di ba siya equal ni 1, di ba siya equal sa negative 1. Okay? And only divisors of P are positive and negative 1 and positive and negative P. Okay, so muna ni silang duha diri. Okay, silang upat. Giusa lang giduha ra positive negative 1 and positive negative P. So muna ni class ang definition na dayon sa atong prime. Hala, so an integer P class dili lang daw siya equal ni 0 o di pa siya equal ni 1 o negative 1. So therefore class kaning prime nga pasabot diri class sa atong definition, pwede siya kaning prime P, pwede siya negative, no, basta dili lang siya equal ni negative 1. Okay, so example number 1. Okay, dara din mga example sa prime class. Okay, lahi ito class tong kani ka integer man ni class nga P. So lahi pa tong definition sa prime number. Kay katong prime number ra ba, ang considered lang niya ato kay positive lang tanan. Okay? Still positive na basta i-search ang class sa meaning sa Google. Prime number is a positive number na siya. Okay. So 3, negative 5, 7, negative 11, 13, and negative 17 are prime. But 15 is not. Ano man. Si 15 naman lang yung divisor. Diba? Such as 3 and 5. Dala si 3 o 5 yung divisors. Okay? The integer 4,567 is prime. But proving this fact from definition requires a tedious check. So, murag isod kayo check no kung prime bago ning 4,000 kapin. So, naatay method unya class at the end of this section dala ay. So whether an integer to there are more efficient methods for determining whether an integer is prime, one of which is discussed at the end of this section. So na siya sa atong last sa last dapit. Okay. Dalan class, because an integer p has same divisors as negative p, we see that if p is prime, if and only if negative p is prime. So manang appeal class ng mga negative integer. So 2 kay prime, so negative 2 prime po siya. Okay. So if Q and if P and Q are both prime, then si P mo divide kang Q, then P must be one of 1. Pwede siya si P both prime daw. Yung mo divide si P kang Q. Pwede daw siya 1, negative 1 Q o negative Q. Kaya mo man di ba? Mo divide kang Q nga prime. Di ba? Kaya ulo, divisors man na sila. Kay upat man kabuk divisors na to class good. So divisors ni sila. Unya, but since P is prime, kay prime man na tong P class, di siya pwede ma-equal sa positive negative 1. Pinapa sa definition nga, ang P should not be equal to positive negative 1. Hence, pwede siya sa Q, pwede siya negative Q. So if P and Q are prime and P divides Q, then P is equal to positive and negative Q.
Okay? So, sa duha lang siya pwede. Si P. Pwede ra Q, pwede negative Q. Okay. Next. Okay, ito ibalik kasi theorem 1.4. Magamit na to siya diri. Dara. Okay. Let P be an integer with P is not equal to 0, which is equal to 1 or negative 1. Then P is prime if and only if P has this property. Whenever, so if it's supposed to equals the pita, so if P divides BC, then B divides B or P divides C. So this, since this is an if and only statement, there are two parts of the proof. So if and only if manikla, so atong ikuandaan si P prime, suppose ni siya kanitong i-show, then show ay suppose na ni siya unya, then i-show na to nga P is prime. Okay, step 1, assume that P is prime. Assume na nga P is prime and prove that P has the property stated in the theorem. So assume po taning P divides BC class, kanin lang itong i-show kaning then part nga P divides B or P divides C. So if P is prime and divides BC, and kung divide ba siya ni BC class, kanilang itong i-show ha, nalang duha. So consider the GCD of P and B. Now the GCD of P and B must be positive divisor of the prime P. So the only possibilities are, okay, kung prime class atong B, so ang GCD ni P o ni B are, pwede siya 1, pwede po siya P, positive or negative P. So whichever is positive. Kung asa lang diya positive, negative imong P, dapat na negative dire para mahimo siyang positive P na dayon. Ha? Okay. So, if the GCD of P and B is equal to positive negative P, then P divides B. Tama kaya? Definition sa GCD, mo divide ni siya kang sa duha. So, mo divide siya kang B. So, namatay P divides B. Isa na lang, P divides C. So, kanina po niya, assumption if ang GCD ni P of B kay 1. So, if GCD of P and B is equal to 1, okay, 1. Since P divide BC, we must have P divide C by Theorem 1.4. O, dara sa 1.4 class. Si A divides BC, mo ni siyang P. P divides BC. Na naman siya. Assumption man na. Okay? Kanya ang P o ang B, hindi sa nimo nag-P ang A ha. Ang GCD ni P o ni B kay 1 man, dara. Combine nimo ng duha ka buo. So si P mo divide kang C. Kay P naman tong bago nga A dira. Bay ilisa na tog P. So P divides C by theorem 1.4. Manang gibuhat ang class si 1.4 para ma-remember nato. So in every case, therefore P diya siya, P divides B or P divides C. Hence, okay, so, true na siya ka-class, na-show na natin. Hence, P has the property stated in the theorem. Pwede raw din naka hence aning nga part, kasi kayo nakakit. Na naman yung P divides B or P divides C. Okay na siya. Okay. Okay na. Step 2. So, step 2, class, kanina ba natin suppose si P has this property. Show na ito nga P is prime. Ay, kakapoy. Joke lang. Okay, proof of step 2. This proof is left to the reader. Hala. Basa na ba ko kapil? So, ito na lang i-prove class. Okay, makabasa na noon kapag wala ko basahan. Char lang. Okay, proof of step 2. Okay, balikan na definition class sa prime. And then, okay, ang theorem 1.5. So, sa step 2 na to class, kanina itong i-assume, i-show na to P is prime. So, by assumption, P is not equal to 0 and not equal to 1, not equal to negative 1. So, dala, kaninga part. So, kaninga part ta sa assumption, naana ni sa definition sa ato as a prime. Yung integer P is said to be prime. Kanina mo itong i-show nga prime, di ba? P is prime mo itong i-prove. So, P is not equal to 0, not equal to 1, or negative 1. So, okay na. Okay na nga part. So, ito na lang i-show class is, the only divisors of P are positive and negative 1 and positive and negative P. Kanina na itong i-show.
Okay. So suppose that mag-suppose sa class og letter D nga divisor siya sa P. Say P is equal to dt for some integer t. So kanina class ato ang i-show si D class nga divisor kang P, okay diba? The only divisors man. Si D dapat equal to positive negative 1 or D is equal to positive or negative P. So mo-prove that ani nga part kaning the only divisors of P are kanang duha. Kung atong D kay equal pud nilang duha. Hara dapat nilang actually nilang upat na nakabuok no. Or lang na siya. Okay. Kung P class is equal to dt, okay, diba? Kay divisor naman na si D na to. Ang P. Okay, then P, PLDT. I'm sorry, PLDT na noon. No. This is P divides dt na class. Okay. Hala ka mo divide ka kang dt. Okay. Diba i-assumption man ta ni class, kaning diri nga part sa step 2, kanina pong sa ubos class atong i-assumption, and then, i-show na to P is prime. So, by the assumption, P divides D or P divides T. Okay, diba? Dara man kana property kay P divides B, C man kanin DT man dire. So, P divides D or P divides T. Okay. Nagamit na natin natong assumption. Okay na. So, consider the following cases. Case 1. Suppose that P divides D. O, kanina itong una, P divides D. Itong case 2, kanin P divides T punta. Okay, kung ang P ma-divide ni D class, then D is equal to PS. Tama. Diba? Ano man definition na sa atong P divides D. Si P kay factor na ni D. For some S element in Z or integers. Okay, so it implies that D is equal to PS is equal to lang atong P kay equal man ni DT, ili kanang P diri sa PS, ili sa to DT. So, dara. So, D is equal to DTS since P is equal to DT. Right, isa na to si P. Para D is equal to DTS. D is equal to D times something. Meaning, class kaning TS diri class, dapat equal na siya ni 1. Tama? So, TS must be equal to 1. Yung unsa man, nga integers maning S class nato og T. Diba? For some integers, S and T mani ano siya dapita dara. For some integer S dara, for some S element in Z. So unsa man ang integer class nga mo divide kang 1 or factor ni 1. So either kanang TS class either 1 times 1 na or negative 1 times negative 1. Hence class ang atong S taan na. So next na dayon is hence S is equal to positive or negative 1. Then, kung ang S kay positive or negative 1 class niya, D is equal to PS na ba? Diba? D is equal to PS. Ilisa na to ang S of positive negative 1 dala. P times positive negative 1 times na to. This is equal to positive or negative P. Oh, so si D class na show na nato nga si D equal sa positive or negative P. So, daan na taan nga part. Kanina na itong i-show. Ang D dapat kay positive or negative 1. Okay. So, case 2 ta class. Diba? Naman tayo case 2 kaning P divides T. Suppose that P divides T. Then, so sa meaning sa P divides T, T is equal to PR for some R element in Z. Tama ni. Okay. Nya, T is equal to PR is equal to DTR. DTR, ani? Dili ni siya daily time record class ha. DTR. Variable lang ni siya. Kaya nga na DTR naman kay ang P class equals man sa DT, di ba? Naadili sa pinakataas, sa atong assumption. So, equals sa DT na siya since P equals DT. Okay. T class niya na apoy T diri. Napoy T diri nga. T is equal to DTR. Meaning class kanang D ay og ang R. Okay, gawas na tanang kung ato ning ikuan class si T, ilahi class, igawas na to si T diri niya. Kay kung man siya commutative man ni siya, so equal sa TDR. So ang DR di class dapat equal siya sa 1 antara. That is DR should be equal to 1. Yeah, since atong D class kay divisor of P which is an integer man pud ni si D class. So sa may laing integer nga mo divide kang 1. So palilaing class D is equal to positive or negative 1. Okay, mo ra man na di ba? Mga integers nga times nimo class nga 1 kay pwede man siya ang D kay 1
Ang R pod kay 1. So 1 times 1 is 1 and then pwede po negative silang duha negative 1 times negative 1. So manang ang digit class kay positive or negative 1 na jud. Thus, hala na show na pud nato ang D is equal to negative 1. So actually kasi na show na nato nga ang mga divisors lang gyud ni P kay kana lang duha. Thus, D is equal to positive negative 1 or D is equal to positive negative P. Therefore, P is prime. Is prime na. Kaya nakuha na natin ang definition sa prime. Na okay na. Okay. Sa Theorem 1.5. Again, itong ibalik. Another corollary class. Okay. Corollary 1.6. Mag-prove po siya class. Sige. If P is prime and P divides daghan kaayo class nga product A1 to AN, then P divides at least one of the AIs. So, nga ni class oh. Kaya diba diri kay if P divides BC lang, so duha lang kabuo. Either P mo divide kang B or si P mo divide kang C. Then sa corollary class 1.6 kung mo divide siya si P sa daghan kay kag i-multiply, meaning na si P divides at least one of the AI. So, at least isa lang nila iyahang ma-divide. No? Kaya diri kay duha ra man na so at so pwede ni B or pwede ni C mo nang ina kung P mo divide ni A1 or P divides A2. Nauna na na siya class. So, proof. If P divides A1 times A2, A3, AN, okay. So, kaning kuan class, kaning dire, ato na nang gihimong isa class, ang A2 to AN. Nagiusa ba? So, from forma siya, mura siya duha kay B times C, man, di ba? Then, P divides A1, so P divides A1, or P, mo divide sa A2, A3 to AN. Kumbaga, kani siya nga to ang the whole C. Okay, di ba? Kani siya tong murag C tanan. Okay. By Theorem 1.5, o tama na itong ibalik si 1.5 class. Okay. If P divides A1, we are finished. Sakto, okay? Then P divides at least one of the AI man. So, kung mo divide siya ni A1, done na ta. So, if dili class, padayon na punta. So, if P divides, kung dili na siya, kanina ba natong assumption. So, if P divides A2, factor na po ng A3 to AN, then P divides A2 or P divides A3, A4 up to AN. Product. By Theorem 1.5 again. Then class, if P divides A2, so we are finished. If not, continue this process using Theorem 1.5 repeatedly. Managing class. Kung di nabot si A2, dito nabutan ni A3. Diba? So, after at most n steps, there must be AI that is divisible by P. So, naagid tayo makita kas nga kaan class. Nga, isa sa mga AI nga mo divide ka nga divisible by P tungod sa 1.5 na nga theorem. Diba? Kay ORB na diyan. Nadyo isa na nila class. Okay. Theorem 1.7. Every integer n except 0 and 1 and negative 1 so dili silang tulo is a product of primes. So, pwede si 2 class o 2. So, may yung product of primes sa diha, 2 lang. Diba? So, first note that if n is a product of primes, say n is equal to P1 times P2 times Pk, then ang negative n is equal to, kanina po siya, negative lang itong isa, so negative P1 times 2Pk is also a product of primes. So, consequently, we prove the theorem only when n is greater than 1. So, ito nang i-prove kas kanila yung n is equal to kanina. Dili taning negative n. Same naman na sila good. Nalay negative dire sa n o negative ito sa pikas. So, idea of the proof can be summarized like this. So, dala. Let S be the set of integers greater than 1 that are not a product of primes. So, meaning class, ang set S na yung consider diri class, mga positive lang ni siya. No, kay greater than 1 man daw. That are not a product of primes. So, dili daw kuno sila tanan mga product sa primes. Okay. Ito lang mga integers na, ay diba, natay mga integers daw kasi nga dili product sa primes. Okay.
show that S is empty. So, i-show na to class nga, kana si S dapat kay empty. Ano man. Para, meaning, wala di ay mga numbers or mga integers nga ni that are not a product of primes. Kay tanan product man of primes class. Diba? Every integer man ta. Okay. Then, since there are no integers in S, kung wala na dahil, kung ma-empty magod ka si S, it must be the case that every integer greater than 1 is a product of primes. Yun na siya, product of primes na dayon tatanan kung ma-empty si S. Otherwise, it would be in S. Okay, so ang ito na lang i-prove class kay kanila nga part. Let S be the set of all integers greater than 1 that are not a product of primes. Show that S is an empty set. This is the empty set. Okay, so copy lang tagbalik niya kasang question. Okay, kanina din ang proof class. Proof that S is empty. The proof is by contradiction. Suppose class, dili siya empty. And we use the assumption to reach a contradiction. So, yan. Proof by contradiction ang gamitan. So, we assume that S is not empty. Kung dili siya empty class si S. Karon. Okay. Nya, greater than 1 ra ba na sila tanan? So, meaning, then S contains the smallest element M by well-ordering action. Tama. So, mga tao na itong pinaka-smallest class, kaya positive man siya. So, si M ato yung ikuan. So, since M is element in S, pwede naman ilisan class o laing kuan class, laing variable kung ikaw ganahan ni M. Kaya sakitan ka ni M, charot lang. So, since M element in S, M is not itself prime. Kaya kung ma-element ka ni S class niya, si S, kaya kung na, that are not a product of primes. So, meaning, si M class is not itself prime. Siyempre kay si M, kay equal siya sa mga product, mga numbers nga dili prime. Dili mo daw to prime. M is not itself prime. Hence, M must have positive divisors other than 1 or M. Kaya diba kung prime ka, ang imong divisor lang kay 1 o M, may ngana, or P. Kung P prime, diba? Okay, so 1 or M. Other than nila, so mini class, we say that M is equal to AB. Tama? No? With kaning ang A ug B class kay in between ni 1 ug ni M, and si B pod in between pod ni 1 ug ni M. In between ang duha nga A ug B kang M. No? Kasi positive divisors other than 1 ug ni M. Mana si A ug si B. Okay. Since both A and B are less than M, siyempre, dapat gamay sila kay divisors ragod sila. Tama? So, less than sila kang M. The smallest element maning si M kang S. So, ganito mga elements ni S, not a product of primes. Since kana silang duha kay less than man ni M, smallest man si M, neither A nor B is in S. So, wala si A class o si B kang S. So, kung wala ka atong kuan class, not a product of primes, therefore, ang A di ay o ang B, product of primes. Tama. So, by definition of S, both A and B are product of primes. So, product of primes. Say si A is equal to P1 to PR, and then B is equal to Q1 to QS. Okay, with R is greater than or equal to 1, and S greater than or equal to 1, and each PI and QJ are prime. Therefore, M is equal to A times B is equal to lang A kay kana, ang B kay kani. Puro man na prime tanan hinuon. So, ang M na equal na mga product of primes. So, M is a product of primes. So that M should not be an element in S. Hala niya, ang M na to kay gisupose sa batani nga element siya sa S, di ba? So we have reached a contradiction. There are M element in S and M not in S. Therefore, ang S na class must be
empty. Wala siya solid. Muna nga kung empty na line class CS, therefore dili true nga not a product of primes ang mga integers nga greater than ni 1. So tanang product na line class, so tanang integers class nga mga greater than ni 1 are a product of primes. Okay, so na-prove na natin itong theorem. Okay, theorem 1.8. Every integer n except 0 and positive negative 1 is a product of primes. Sama na ito ang theorem 1.7 ganina. Okay. So sa theorem 1.8, kanina additional class, this prime factorization is unique in the following sense. Mala, unique di ay ng kuan class prime factorization. Matong ganina na nag-GC, nag-finding tag GCD using prime factorization. Wala dito lahain class. Unique to siya. In the following sense, if si n the class is equal to P1 to PR and then Q1 to QS. Okay, so since duha na class, with each P, I, and Q, J prime, then ang R na to class kay equal lang ni S. That is, the number of factors is the same. And after reordering and relabeling the Q's, then P1 is equal to positive negative Q1, si P2 is equal to positive negative Q2, si Q2, and then PR is equal to positive negative QR. So, kung i-relabel lang nato class na ng mga Q, i-arrange na to ba nga may equal ang P1 kang either ni Q1 or ni Q2. So, nung nagbutang tayo positive negative class, kaya pwede man na sila positive or negative ilang value. Dara. So, proof. Every integer n exists ka na siya sa at least one prime factorization. Okay, by theorem 1.7. Kanitong i-prove diri class sa 1.8 kanila. Then R is equal to S. So, meaning, ang number diri nga primes class equal rapod sa number sa primes diri sa P. Kasi kay n man na is equal to self n. Diba? Yan, nga equal sa mga PI's diri na diri kay QJ's. Okay. Suppose that n has two prime factorizations as listed in the statement of the theorem. Then, okay, dira. Si P1 class na PR and then Q1 to QS. Pang multiply lang. So that P1 divides, diba, kung ito i-factor out ani class, si P1, ilahit as P1, dira. So si P1, mo divide aning QJ's. Dira. So Q1 to Q2 to QS. Okay, by corollary 1.6, P1 must divide one of the QJ. So by reordering or relabeling the Q's, if necessary, we may assume that si P1 class kung assume nga si P1 mo divide kang Q1. Okay. Since P1 and Q1 are prime, we must have, siyempre, si P1 must be equal to positive or negative Q1. Pwede ni positive Q1 or ni negative Q1. Kaya prime man ang itong P1. So consequently, kung ma-divide siya dito, dito, so ilisa na to ning kaning P1 ug positive negative Q1. Okay. So first lang na ay Q1 kung dividing both sides by Q1 class, okay, kung mag-divide ang Q1 class both sides, mawala lang ng mga Q1. So P2 na pag-ilahin na to class, positive or negative P3 times P4 to PR is equal to Q2, Q3, Q4. Okay, divide mo to sa Q1 class both sides. So si P2 na pag-class atong gikuan, yan ni. Parenthesis taning uban. So si P2 na pag-class divides aning Q2 to QS. Dara. So that P2 divides ani na po ni Q2, Q3, o ni QS. Tama ni QS. So by corollary 1.6, P2 must divide one of the QJ na po. So as before, we may assume P2 na po, atong i-contest nga si P2 mo divide kang Q2. Kaya itong i-assume na si Q2 ang iyang i-divide. So hence, okay, kung divide ka kang Q2 niya, puros mo prime duha, P2 is equal to positive or negative Q2. Naani siya ganina class atong gikan no, nga nani siya sa ganina sa remark man to no, kung ang P og Q kay puros prime niya, si P mo divide kang Q, si P is equal to positive or negative Q. Naani siya class dito. Kinumdum ko. Wala na ako naingon noon. Okay.
So, kung mo-divide na po siya class, ana, so si P2 na class, ilisa to positive or negative Q, so na positive or negative diri na Q2 na po, okay. Divide both side by Q2, so P3 na po diri Q3. So, we continue in this manner repeatedly using corollary 1.6 and eliminating 1 prime on each side of each step. So, if R is equal to S, so kung ang R plus equal lang ni S, then this process leads to the desired conclusion. Okay. So, kung ang R class kay may equal ni S, so makuha natin itong conclusion na itong daranak ni P1 is equal to Q1 na then PR is equal to positive negative QR. Okay na unta. So, to complete the proof of the theorem, we must show that R should be equal sa S. Kaya din natin i-show. Mas R kay equal dapat ni S. So, the proof that R is equal to S is a proof by contradiction. So, we suppose that R is not equal to S. So, kung R class not equal to S class, which means pwede si R greater than ni S or R less than ni S. Okay, show that this assumption leads to a contradiction. Dapat magpakita ng contradiction ani class. Okay? So first, suppose that R is greater than S. So, di na nato i-suppose tong R class less than S. Kanina isa. Okay na nang isa. Suppose that R is greater than S. Then, after the S steps of the preceding process, all the Q's will have been eliminated in the equation and will read in ani ng lead class mabilin. So, kung ang R class kay greater than class ni S, so mahurot ito ng Q kay pares-pares man to, di ba? So, dapat mga mabilin sa mga PR kay daghan man ka ang daghan man ang R. Mas daghan man ang sa R, di ba? Oh, daghan sa R, kanina lang niya. Pikas 1 na lang, hala. So, may meaning class kung product ka niya, may equal kaguhan, meaning kanina sila diri, puro ni mga 1 or negative 1. Na dapat may equal 1, o dara. This equation says, among other things, that PR divides 1. Si PR class mo divide kang 1. Since the only divisors of 1 kaya positive negative 1. So, we have PR is equal to positive negative 1. Una, puro sila 1 ra or positive 1. Anya, ang P ra ba kay mga prime ra ba ni? However, since PR is prime, so we know that PR must not be equal to positive negative 1 by definition of prime. So, we have reached a contradiction. So, nanatay contradiction na nila. Contradiction na siya. So, R greater than S cannot occur. So, dili ka occur class kung ang R greater than S. So, a similar argument shows that the assumption R less than S also leads a contradiction and hence cannot occur. Kasi mga tabo na po class kung mag R less than S ka, mas dagan tong na diri sa mga Q na po. Mabilin mga Q diri, ang tanang PR diri, nabilin na lang to 1 na lang, kaya nakurot na mo paris-paris ato sa Q. So, mga to, cannot occur gihapon ng R less than S. Therefore, S must be equal to S is the only possibility and the theorem is proved. Kanina naman i-prove, diba? Then R equals S. O, the class. Okay. Done. 1.8. Okay, corollary 1.9. So, every integer n greater than 1. Okay, hala. So, ganina class. Kay, pwede siya positive, pwede siya negative. Karon kay every integer lang man ni where n is greater than 1, meaning class positive integers na itong considered dire sa corollary 1.9. Hindi na ito consider ng mga negative. Okay, so positive na. Example 4, mga so, can be written in one and only one way in the form of n is equal to P1, P2, P3, PR, where Pi are positive primes such that P1 less than or equal to P2 less than, okay. So, kung imong i-arrange class ang mga prime class, can be written in one and only one way. So, matong ganina, itong prime factorization plus sa 48. Okay, 48 is equal to, lagyan ito ka 2. Kasi 48 kay 2 times 2. Ay, diba 48 guys? 8 times 6. 48. No. So, upat ka 2 class. Isa ka 3. Okay. So, muna class nga. Upat ka 2, isa ka 3. Walay laing prime factorization class atong 48. Katula yun siya. 2 times 2 times 2 times 2 times 3. Kaya nga to ang mga prime na pwede mas lang mo equal sa ilahang sunod nga kwan, di ba? O na less than or equal na din na class o.
Pwede less than, pwede equal las ka. So pwede equal pwede gani equal na tanan p. Tapos na siya 2 tanan kung even numbers nga divisible by 2. Kung ang n ato class kay 2 to the power of something like r. 2 to the r. Okay. So yan pa niya mga forma. Puro po na 2 tanan diha. Diba? Muna pwede ra equal da kasi nakabutang. Okay. Example, an integer other than 0 and negative or other than sa 0, other than sa positive or negative 1, other nilang tulo, actually, that is not prime is called composite. So, composite ang tawag class kung dili ka prime. Tama no, composite numbers na punta. Sa composite na punta. Composite siya sa prime. So, muna ginaingon class nga, kanang 0, 1, o negative 1, dili sila prime, nor dili po sila composite. Kaya nakabutang na po na dila. Okay, so the meaning sa composite ti. So all the composite integer may have several different prime factorizations. Okay, so na sila yung mga prime factorization ang mga composite. Mura man gud siya class ng ipang-consider din class ng mga integer. Kaning mga positive integer nga n, mga composite ni siya nga forman tong ani kay kung prime na siya automatic n, isa lang siya, p1 lang. Dili wala kay dagan ma-multiply. Okay? Di ba? Kung prime na daan si double 2. So, equals 2 lang. Isa lang ka P. Isa lang ka P1 na to. P1 na to dito kay 2. And the rest, wala na dahil na sila. Okay, 45 is equal to 3 times 3 times 5. Okay, this is 9 times 3, di ba? Dara class O. Nya kung natay 45, pwede man padinganin na duha ka negative diha. Ang 3 na 5 times 3 times 3, negative 5 times negative 3 times 3. Okay, so ato ang theorem 1.9 class ang gi-state lang niya diha class. Na kung naka-arrange class ang mga prime, isa rid ka arrangement. Ano siya 3 times 3 times 5. Basta positive tanan. Okay. Dara, PI's are positive primes. So positive primes man ang mga P. Siya class ang isa. Wala na lain. Kaya kaning 5 times 3 times 3, di naman siya mo true aning diri nga part. Kaya dapat ang P1 na to class kay gamay, pinakagamay, ana, mo siya magkadako ba? Kaya less than or equal man na sila di alas niya. Si 5, dili man siya less than kang 3, so di na siya mao. So kung atong isunod class para ganina atong gipangbuhat ganina sa pag-find out GCD, katulad dyan siya class ang arrangement o wala na ilain. Mara nag-state sa atong corollary 1.9. So, sketch of the proof sa itong corollary 1.9 class. Okay, kung ganahan mag-improve ni siya, exercise man niya nasa book. Okay, so we suppose class, okay, since only one man na, no. So, we suppose ganay lain. So, we suppose n, muna ba, proof by contradiction ni class. So, suppose n is equal to the product of q. Ito na mo mga q. q1, q2, q3, and then qr. QR na itong gamiton. Class, kaya nga naman, R equals S man to by gamitan natin itong Theorem 1.8. Okay, so yung ato na po, mga Q. Pag guman class, i-show na to class nga ang P1 dito equal ni Q1, si P2 dapat equal ni Q2, strict gid dapat tas equal, si P3 dapat equal ni Q3 kung magkuanta atong mga Qs na dayon. And si PR equal dapat ni QR. Nga na lang yung sketch of proof. Dapat mo equal sila. Nga na lang ha. Okay na siya. Si Juan. Gamit na nito yung Theorem 1.8. Again, so pag any class is sketch of proof, so only one and only, can be written in one and only one way man daw niyo. This form. So, yung suppose na ito nga natay makita nga lain nga form ito mga Q at gamiton. Ha? Where, ano pa mo? Where QJ are positive primes such that Q1 is less than or equal to Q2 ano. Dapat mo, kung pagkaani nga property. Puro na Q yung mga ipuli. Again, i-show na lang na si P1 equal ni Q1 and respectively dahil PR equal ni QR. Next class, Theorem 1.10. Let n be greater than 1. If n has no positive prime factor less than or equal to the square root of n, then n is prime. Okay, kanina class ang last theorem. Ay, salamat. Happy na mahuman. Okay. So, yung ani daw class ang, kanina ang gamitan na daw class ang saan pag-determine class. Prime ba ang number or dili?
So if n has no positive prime factor less than or equal to square root ni n, then si n daw class is prime. Wala. Okay, na-gets niya ang meaning? Ay nga na button class. Kung natay n class, i-take niyo mo ang square root. Okay, example class 9. I-square root niyo mo. Ila square root niya? 3. Okay, tanaw na kabatahan nila. N has no positive prime factor less than or equal to square root ni n. Then si n is prime. Dapat wala daw tayo makita class nga positive prime factor less than or equal sa iyang square root. O niya ang square root class ni 9 kay 3. Hala. Nya. Unsa man ang mga positive prime factor class nga less than or equal to 3? Naa. Kinsa man? Si 3 kay positive prime factor man na siya sa n. Therefore, class mo na nga si 9 is not prime. Dili siya prime kay kani kay negate lang man yung class no. Naaman. So if kani siya has no, then n is prime. So if natay positive prime factor, if n has a positive prime factor, then n pod is not prime. So dili class atong gina-consider again is mga positive integers kay n is greater than 1. Okay, i-try na ito class si 2. Sige, si 2. 2. Square root ni 2 class. Okay, 1 point something. Napaday kay kuan. So, wala tay positive prime factor anang 1 point something. Wala mo divide niya. Again, another example. 13. I don't know, 13. Sige na, i-try na to class si kuan class. Si 49. Muna class ka ito mga perfect squares class. Example mo, 49. Okay, is equal to 49. Square root ni 49. Kanya naman na siya prime factor class nga equal niya, which is 7. Diba? So, muna si 49 class is not prime. Okay, dapat mo less than lang or equal to that number. Okay, let's try. 50. Sige, si 50 ta. Square root ni 50 class is 7 point something. Okay. So, syempre, di na pwede si okay, 7 point something. So, ang mga pwede lang class kay si 2, si 3, si 5, o sila lang tulo. Apil si 7 kay 7 point something man kay less than or equal man na siya class. Diba? Okay. So, kung 50 ta class, iyang square root kay 7 point something again. So, mutong iyang mga less than niya mga prime kasi 2, 3, 5, ug 7 kay 7 point something. No? Niya si 50 kay mo divide man ito. Hala. So, naa siya prime factor nga 2. Positive prime factor nga 2. Then, mana si 50 is not prime. Ano na pag-show class mo ka or dili. Okay. So, proof of theorem 1.10. The proof is by contradiction. So, suppose that n is not prime. So, suppose na to class nga n is not prime. Okay. Dara niya, ang n has no positive prime factor less than or equal to kana. Okay. So, suppose n is not prime. Dili siya prime. Then, n has at least two positive prime factors, p1 and p2. So that n is equal to p1 times p2 times k for some positive integer k. Okay, dili man prime ka class ato ang kuan class atong n. So at least naa siya duha ka prime factors. Okay. By hypothesis class, n has no positive prime divisors less than or equal to square root ni n. Okay, kani man ang hypothesis kay suppose man tani, diba? N has no positive prime divisors less than or equal to square root ni n.
Hence, class, ang ato ang P1 is greater than sa square root ni N and P2 must be greater than square root ni N. No? Nakuha nyo anong greater than na sila. So, wala man daw tayo kuhan mo less than or equal ng mga positive prime divisors. Okay? Na mo less than or equal to N. So, meaning greater than sila. Meaning sa has no. So, naa. Ay, so naa. Dili has no gyud. Wala yung mag-exist ani nila. So, greater than ang naa. So, mga greater than ng P. 1 na to og P2. Asa din nagikan gani class kani? Suppose that N is not prime. Then N has at least two positive prime factors. P1 and P2. Kato na sa Theorem 1.8. Diba? Every integer na to has kato. Mas siya as prime factors. So, at least 2 lang itong ibot ng class. So, karon class, sa limit na buklas ko natin at least 2 prime factors di ay. So, this at P times 1 times P2. First sila prime. Then ang K. For some positive integer K. So, kung prime ni class si P1, example 2. Si P2 kay 3. So, 6 na. Kasi K, ini integer. Sure, mangguta class nga kung puro na prime ng duha, inigi-multiply na nimo, meaning composite na dahil sila. So, kay, manang dili siya prime. Diba? Manang at least 2 with siya. Dapat yan ay prime duha. Okay, 2 times 3 is composite na. Si 6 kay composite man, diba? So, dara. Therefore, N is equal to P1 times P2 times K. So, siyempre kaya napamagay times K diha. Greater than or equal na siya ni P1 times P2. Tama. Nya, kani silang duha kay greater than sa square root ni N times square root ni N. Okay, duha pa naka square root ni N, square root ni N. Nya, square root ni N plus times square root ni N is equal to N man. So, which says that, dara, si N di ay class kay na less than this to nga. So, less than N. So, N less than N. So, a contradiction. Since the assumption that N is not prime has led to a contradiction of contradiction naman ta nga not prime siya. Therefore, we conclude that N is prime. So, N must be prime. Okay. So, exercises na ta class. Okay, number 7 akong gipick. So, if A, B, C are integers and P is a prime that divides both A and A plus B, C, prove that P divides B or P divides C. So, atong gamiton class si Theorem 1.5 dire. Muna akong gibuga pagawas nagbalik class si 1.5. So, prove. Suppose that P is a prime that divides both A and A plus BC. So, ito nang i-suppose class kaning diri dapit. So, prime siya nga divide ni A o ni A plus BC. Okay. Then there exist integers S and T such that A equals PS and A plus BC is equal to PT. Diba? Kay P man mo divide nilang duha. Diba? Prime divides both nila. So, nina. So, si P factor na siya ni A. Factor ba dyan sa A plus BC? O nya class kanang A equals man ni PS. Ato ning ilisag PS ni nga A dire. So PS plus BC is equal to PT since A equals PS. So it implies that ibilin to kasi BC balin si PS sa P kasi PT minus PS. So P times T minus S. Okay, i-factor na to si P dire class. So now BC class, it implies that BC is equal to PK. Where K is equal to T minus S. So, dala, ilisan tani og K na T minus S. Element yan pa na sa integers. So, si BC karon class, ma-divide sa P. So, therefore, P divides BC. Gamitan na ito class og Theorem 1.5. P divides BC, then P divides B or P divides C. So, by Theorem 1.5, P divides B or P divides C. Okay, dala na. Na-prove na nato class. And that ends the proof. So, yun no?
Okay, next. Hello. Okay, number 11. If A, B, C, D are integers and P is a prime factor of both A minus B and C minus D, prove that P is a prime factor of A plus C minus quantity B plus D. Okay, suppose that P is a prime factor of A minus B and C minus D. So, ito yung suppose class. Okay. Then there exist integers S and T again such that A minus B equals PS. So, S and T lang itong pilion class ha. Ganahan po S and T. A minus B is A minus B is equal to PS and then ang C minus D is equal to PT. Okay. Karon kas ang kuan kung i-add ta ning PS plus og PS plus PT, so equal pa ning A minus B, i-plus pa nato ning C minus D. Kaya nga no, kani class kung ato mangunin siyang i-add class ning A minus B class og C minus D, maporma man ta ni O. Atong i-show, atong i-solve. So, dili class, i-factor na si P karon S plus T is equal to ang A, o diba ma-plus C naman, so A plus C, tapad na itong A plus C, dara, kanima itong informahon, then minus B plus D. So minus B minus D, dara, nya kaning minus B minus D ka equal na sa negative B plus D. So kaning diri class P, K, si S plus T, gilisan to K. So where K is equal to S plus T, again, element asa sa Z. Okay, class, nakita nato nga this one class is equal to P times K. So meaning, factor niya si P. So therefore, P is a prime factor of A plus C minus B plus D. Okay, so we show it already. Done with the proof. Next, napilain. Napatay example class mo. Gula na siguro. Ay, napadi ay. Okay. Ay, marag last na ni. Last two na ta class. So prove that there are no non-zero integers A, B such that A squared is equal to 2B squared. So hint, use the fundamental theorem of arithmetic. Okay, that is theorem 1.8 atong gamitin doon ni class. Okay. Then B, prove that square root of 2 is irrational. So hint, use proof by contradiction. So assume that square root of 2 is equal to AB. Kay irrational man. Assume na itong rational siya, AB. With A and B elements sa Z. Okay? And use part A to reach a contradiction. So gamitan na itong part A din kasi makita itong contradiction na ni. Sige, last na ito ha. Kaya na ni. So suppose that there are integers A, B such that A squared is equal to 2B squared. So by Theorem 1.7, sa itong Theorem 1.7 class, so A and B can be expressed as product of primes kay non-zero integers man natang A ug D class, di ba? Requirement naman itong kung non-zero integers ang A ug B. Hala! Okay. As a product of primes. So A is equal to kani P times 1 to PK, and then B is equal to Q1 to QR. Okay, product. Where I is equal to from 1 to K, and then J is from 1 to R. Napatay kulang class. Sa Theorem 1.7, so ganitong requirement dito. Para ma-product ka og primes, dapat dili po ka equal sa 1. No? Dili ra non-zero. So, dapat dili ka equal ni 1. Dili man po dapat may equal kasi a class of 1. Kaya kung 1 squared ni is equal to 2b squared. Kung b po, so, kung 1 ni, yung si b po mo 1. Okay. So, kung i-1 ni mo ni 1 squared, dapat 1 yan. Times 2 man ni pikas. So, impossible class nga si A o si B class A mo dyan nga 1. Dapat i-show pa tayo appeal. Sige na lang. So, di sabihin mong 1 pod class. That is, so, ma-apply na natin kasi 1.7. Nakulang na siya. Dapat na pa nabot ang diri class that of class. Suppose that kana siya nga integers. Clearly, A and B kay not equal to positive or negative 1 kay even number ra ba ang
kaning diri nya kung mag 1 ka diha dili pwede kay 1 squared is equal to 2 naman daan 2 man ang sugod sa pikas. So even number ning pikas nga side na class no even number, so di gyud pwede ang 1 kay imong squared si 1 is 1 man, so di pwede ang 1 o negative 1, wala na silang duha. So kulang lang dili class. Okay, so since na naman ni siya by 31.7 can be product of primes lang man to, that is kanina. Okay, square the equations 1 and 2, ipang squares na to silang duha, and then multiply the equation 2 by 2 both sides, we get this one. I-square na to ang a squared, so mas-square po niya yung mga primes, and then 2b squared is equal to 2 times squares po na to yung mga qr, kaya ipang i-squares man na to 2 and then kuhan na yun i-times 2 na tong both sides ning 2b kaning b squared. Okay, so muna ni class, a squared is equal to 2b squared. Ito i-show nga equal ni silang duha. So by theorem 1.8, a squared and 2b squared must have the same number of prime factors. Okay, di ba? Itong theorem 1.8 na ito ka na, fundamental theorem of arithmetic. Di ba? So, magamitan na ni. Must have the same prime factors. So clearly, one of the pi is equal to positive or negative 2. Say p1 equals 2. Okay, equal man ka klase a squared og 2b squared. So meaning kani siya is equal to kaning 2 times kananya na may 2 diri. So meaning class ang atong p1 dapat na po'y 2 diri. Tama no? So na mag-exist nga 2 diya. So say p1 class is equal to 2. So kung ito na to klase p1, since p1 equals 2. So si a squared karon class kung ito squared na to ni, so duha na ka 2 diri. Sa b 2b squared isa pa ka 2. So contains two prime factors that are equal to 2. Then there exists a qj, so na mag-exist kasi nga qj, which is equal to positive or negative 2. Okay na class mo negative siya og 2. Kay squared man nato na siya, may equal lagi na siya sa 2 times 2 lang siya gihapon. 'Di ba? Kung negative siya. Okay. So say q1 is equal to positive or negative 2. Okay, kung ang q1 class positive, pwede din siya 2 day siya. Kung 2 siya, again, pwede rin negative 2. Gamitin natin si positive 2 lang. Sige. Kung 2 siya, squared nimo. So, pila na kabuok 2 ang naa diri sa 2b squared? 3. Tama? 3 na ni. Nya diri sa pikas kay ang p1 lang man nato ang ato ang g squared nga. So, duha na ka 2 pa diri. Duha pa ka 2. So, may kulangan pag isa. So, since q1 is positive or negative 2, then 2b squared contains 3 prime factors that are equal to positive or negative 2. Then there exists a pi which is equal to positive or negative 2. Say si p2 na pod class ang may equal dapat 2. So kung si p2 class kay 2, meaning upat na ni kabuok 2 diri kay tulo pa. So kulangan na pod ka og isa ka 2. So meaning si q2 class must be again equal to 2. So continuing in this manner class, so all of the pi and qj are equal to positive or negative 2. So equal na din silang tanan class kaning mga pi's o mga q og positive or negative 2. So class, this is a contradiction. Ngano naman sir? Since okay, class tanawa class kung puros na sila positive or negative 2. So even ni diri. Tama si a squared class even iyang factors. Nya diri ka sa 2b squared kung puros ni siya 2 raman di ay ning mga q. Hala. Even na diha, na may isa ka 2 pa diri sa pikas. So meaning add number ang factors ni 2b squared. So this is a contradiction since 2b squared have odd number of factors while si a squared class have even number of factors. This is a contradiction by theorem 1.8. Kaya ang a squared dapat kay equal man siya sa 2b squared, so silang duha must have the same number of prime factors. Diba? Kaya ang theorem 1.8 nato kay puros lang man to n. Okay. Siyempre, ang n ato equal sa mga prime factors niya. So, dapat equal ra ang number niya. Mas daghan mag prime factors ang 2b squared, di ba? So, therefore,
O since nakakita na contradiction class, therefore, wala tayong makita nga integers nga a ug b such that a squared equals to b squared. Di ba? Kaya suppose man nato diri nga na integers mag-exist. So, since nakita ta contradiction, so wala gid ay no non-zero integers a, b such that a squared is equal to 2b squared. Okay, done with proof A, proof B. Hala, na nagkuhan pa ang kuan plus ang computer. Nag-loading pa. Just go. Okay, proof of B. So suppose that square root of 2 is rational. So sa B class, i-prove nato ang square root of 2 is irrational. Again. Kanya, itong i-suppose nga rational siya, then mangita taog, contradiction na dahil yan. So mangita ta contradiction class, therefore, dili siya rational, kay irrational jud siya. Okay. So, kung square root of 2 class is rational, sa definition sa rational class, ibang forma man siya A over B, no? So, then, there exist non-zero integers A and B such that square root of 2 is equal to A over B. Non-zero, dapat kasi kung ma-zero nimo class si B, mahimo siyang undefined. Kung ma-zero pag nimo si A, si B dili, zero, zero na siya. Wala di siya may equal ni square root of 2. Uy, so, non-zero integers dapat si A and B. Yung kung puro zero pag class ang duha, just ko 0 over 0 is indeterminate. Basta, okay. Squaring both sides of the equation, we get, kung mag-square ka diya both sides class, so 2, diba, square root of 2 squared nimo, 2 na lang, is equal to A squared over B squared. Okay. Multiplying both sides by B squared, we get, so multiply B squared, bakancel ang B squared din so A squared na lang. So 2B squared is equal to A squared. So by part A class, so gamitan itong part A, kaya namin use part A to reach a contradiction. Okay, by part A class, there are no non-zero integers A, B such that A squared is equal to 2B squared. Yung mga mani siya diri na nag-suppose man na mag-exist yung A ug B class. So by part A, kita ta contradiction. So this is a contradiction. So therefore, square root of 2 is irrational. So nailaing mga proofs ani class nga square root of 2 is irrational. So, yung ani ka pa yung assume class, dito mo gamit aning part A. Okay? So, yung lang kuan class kaya na square root of 2 is equal to A over B. So, practice na nyo class. So, dapat class kay kuan siya class. Ang ilang na show dito class kay simplest form dapat na si A over B. Nga rational. So, simplest form. So, A ug B class dapat dili sila puros even kay simplest form nya dito din ko sa may tabo class kay simplest form lagi na sanda. So naigi pang i-solve na siya og ayo class ana dito makita nga si A di ay kay even dayon si B pod kay even, so di siya simplest form. So mo tong therefore na dayon nakita sa contradiction nato dayon the square root of 2 is irrational. Okay, pwede ra gyapon to class. Okay, example. So, naon pag-prove na to class kung prime ba ang isa ka number. Gamitan nato ni Theorem 1.10. Okay, so to prove that 137 is prime, okay, the theorem says that we must verify, so verify na daan, 137 has no positive prime factors less than or equal to square root of 137. So, square root of 137 kasi is 11.7. So, that is, we only need to show that 2, 3, 5, 7, and 11 are not factors of 137. So, ano ba ito? Square na tadaan ng number. So, itong mga prime factor nga less than or equal niya. So may mga less than sa 11.7, less than or equal. So, this is 2, 3, 5, 7, and 11. Are not factors of 137. So, kani dapat kasi na silang 5, dapat dili factors of 137. So, you can easily verify that none of them divide 137. So, si 2, di mo divide kaya di mo siya even. Si 3, the sum is not, di ba kung ang sum class ani nga digits kay
divisible by 3, so divisible po by 3. Dili man na siya. 1 plus 3 plus 7 is 11 man ni. So, it's not divisible by 3. Di po siya divisible by 5. Kaya nag-end of 5. Di po siya divisible by 7. Di po siya divisible by 11. Pwede na yung calculator class kung para makita ninyo kung wala, di-divide ba na sila na nilang tanin. So, wala man class. Hence, 137 is prime by theorem 1.10. Okay? So, karon kabalo na mo saan siya pag-show kung prime siya. Kailangan itong gamitan. Theorem 1.10. Step 1 is square root ng daan. Take the square root after ana. Ito mga less than or equal niya na mga prime factors. O itong atong i-divide na to dito class sa number. So, kung dili sa mo divide tanan, so, prime na dayon na ito ang number. Okay? Next. And now, ay, nahuman na kita class. Okay, thank you for listening. Goodbye class and see you never. Never na class kay kapalo naman. So, for more videos, please subscribe. Bye-bye.